ya he iniciado, ya lo siento mucho. Ya no es lo mismo de antes. Transmíteme, ¿eh? Pero no tiene abierto el juego, ¿no? ¿Cuánto tardas en abrirse el juego? No creo que mucho, es que no lo estoy intentando todavía, espérate. Todo esto. Ti, tiririri, tin, tirirín. Pues nada, tío. Por fin me va bien el Baldur's Gate. Bueno, bien, va a 30 FPS. No, he dicho que no me baja de 30 FPS. Y ha estado todo el rato en 50-40. Lo cual es un gran logro, porque es que antes iba por encima de 30 y daba bajonazos. Y bueno, lo de que ya te conté, de que el WSD iba a tope de mal, no sé qué, un montón de cositas que ahora ya va bien. Oh, wow, amazing. Muchas Wow, gracias. wow. Qué detalle. Pues mira, grande. ¿Has visto que también han metido que tú puedas lanzar la cabeza de Arrasca, ¿no? Para que te la traiga. Sí, he respondido a eso, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Sí, ya bueno. Una respuesta muy mierda, ¿no? No sé. He respondido lo que tenía que responder. Que lo mismo yo también. Si fuera streamer de éxito, pues también le diría cuatro cosas al área. En plan, mira, Streamer de éxito. le diría cuatro cosas. Pues mira, esto no puede ser, ¿eh? Que yo no pueda aquí decir esto. ¿El qué? No, nada, nada. ¿Cuánto te queda? Pues todavía tengo que abrir el juego de verdad. Lo he Que abierto yo, de ábrelo mentira. ya. No, el juego de verdad. El juego de mentira ya lo estoy abriendo, pero ahora tengo que abrir el juego de verdad. ¿Qué? Bueno, no me trates de loco cuando el puto juego este tiene dos. Ah, Tiene un joder. launcher. Que sí, que no me he enterado. No lo he entendido. Entonces, ¿qué es eso? Vale. Pues esto por aquí, esto todo el mundo fuera, yo lo retransmito. Vale, Ok. pues nada. Shema no le va a decir nada, ¿no? Dile algo, pero no nos va a hacer ni puto caso. Espérate. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Que tengo que ir a hablar con... ¿Tenía que ir a hablar con alguien? Ah, sí, teníamos que desembarcar en Ilium de nuevo, creo. Creo. Espérate, ¿qué hicimos la última vez? Me he olvidado. Lo de Miranda, lo hicimos entero. Hicimos todo lo de Miranda, hablamos con Miranda. ¿Desembarcamos en Ilium? ¿O no? Sí, desembarcamos en Ilium. Que lo hicimos en Ilium. Sí. Habíamos desembarcado ahí. Y después... Eh... ah,
Vale, creo que no nos queda nada por hacer aquí. Vamos a ir a los otros cúmulos, o como se llame. Muy bien, espero que estoy viendo que le envío porque no estoy enviando. No hay mucho menos. ¿Qué está haciendo? Yo, nada, esperarte. ¿Y a dónde vamos? A explorar todo el sistema este. ¿Y a dónde has ido? A SLN. Pero todo el Mira, sistema este, ¿cuál? Vete a lo verde. Ah, que quieren mirar los planetas estos de mierda. Hostia puta. Pero estos planetas ricos. ¿Hay una misión? Sí, aquí hay una. Espérate, aquí hay elemento cero. Anomalía detectada. Se ha detectado actividad mercenaria en el enclave minero de la superficie del planeta. Se ha confirmado que las instalaciones están registradas por la corporación Edfell Ashland Energy. Presencia de eclipse confirmada. Baliza de emergencia apagada en el lugar. Los sensores detectan varios lanzamientos espaciales desde el enclave. Oye, Bueno. como que estamos luchando demasiado contra Eclipse, ¿eh? Sí, bastante. ¿Qué? Que bueno, que ya he matado a Kezerizor. Que está guapo. Bueno, no sé. Guapo. Es que yo es que no entiendo, tío. Es que yo creo que ya no sé. Está guapo porque está guapo lo que pasa y tal, pero yo qué sé. Como... O sea, no sé decir algo malo y sé decir cosas buenas, como por ejemplo que está guapo eso, que se convierta en un puto apóstol / avatar del otro, descubrir la verdad, ¿no? También está guapo. Bueno, la verdad, yo qué sé, si es la verdad, pero bueno. Descubrí que son los tres esos que están controlando un cerebro con la corona de Garrus. Está bastante guay, ¿verdad? El lore, bien. El combate en sí es que ha durado poquísimo. Como, o sea, creo que los combates no me están gustando mucho. Porque la mayoría se acaban muy rápido y no tienen ninguna dificultad. Y yo qué sé, es como... Pero bueno, veo que no te importa nada. No te he estado hablando todo el rato y no me cago en la puta. ¿Cómo? Que te estaba hablando todo el rato, pero tenía el micro levantado. Ah, muy bien. Que... Lo que te digo, que hasta el boss final, los bosses, si los focuseas con todos los personajes, no duran mucho. Pero también es verdad que mi amigo va con un paladín y claro, le metió tres smites, bueno, en verdad mentira, le metió nada más que 2 smites de nivel 2 o lo que sea encima y le quitó mitad de vida. Y luego vino la otra del ángel y le hizo en su turno 3 críticos. No, Con escúchame. el smite. Y es como, mira, Sí, no sí, escúchame. Yo cogí primer turno con el rogue. Hago dash y todo el rollo. Llego hasta la paladina, la libero. Le toca a la paladina. Ataca, pum, criticazo. Pum, ataque normal. Y no sé si hubo un tercer golpe. ¿Qué sentido tiene? Porque... Literalmente un crítico que le quitó media barra de vida.
Después con el mago me meto haste. En plan con la poti. Pum, fireball, pum, no sé qué. Y no sé si después con otra persona lo terminé de matar. Muy rápido. Es que a mí me han dado un logro, ¿eh? Sí, no dejar que... No dejar que se cure, ¿no? Algo así, con algo. Sí, con los minions, básicamente. Cada boss tiene Hizo un un logro ataque. de eso. Hizo un ataque. La verdad, también, yo que sé, me es culpa de eso también, ¿no? Pero el puto monje, tío, me está gustando menos. En plan, es que es una porquería, tío. No, si los monjes en D&D son porquería en general. Es una porquería total, tío. Me está gustando lo menos posible. ¿Por qué Como, crees? Primero, Sí. que primero, me muevo 30 pies nada más, que es como, porque todo el mundo se mueve más que yo, o salta más que yo, o es que no me puedo mover por sitio. Es que hay sitios en los que salto y luego no puedo volver. Es como, tío, ¿qué cojones? Y ahora tengo que gastar algo. Siempre. Como, no entiendo. Pero Soy un espérate. puto monje. Espérate, ¿cómo que...? ¿Por qué dices que la gente corre más que tú? Que la gente anda más que yo. Pero si tú eres un Todos monje... tienen más movimiento que yo. ¿Tú qué eres? ¿Un monje qué? Monje de las tortas. No, sé, pero puño raza, abierto. raza. Orco. Orco, no sé, tiene Ok, 30 pies, por ser monje debería tener 40. No lo parece. ¿Aterrizamos ya o qué? Vale. Tengo que decir que sí. A lo mejor es que llevas equipado algo que te reduce la velocidad de movimiento, tal vez. No lo sé, pero vamos. Y voy a llevar también a Miranda, que quiero verla en acción. Action. Tali. Thane. Ay, le han puesto la nueva esta, ¿no? Yo, a mí no me gusta Mejora la demasiado. escopeta katana. A ver, mejora la escopeta katana. Bueno, que es mejor que la escopeta katana. Por cierto, ¿qué es lo que era? Pues esto parece un mapa del Call of Duty. Uy. Hombre, no. Espérate. Estoy poniéndome las cosas y ya. Ah, pues no, es azul el traje, tú. What? Es que tú miras la cara de lejos. Ah, coño. Es que mirarle la cara, tío. Es como... Vale, aquí es un poco Pero es raro. azul, ¿eh? Es azul el traje. Es negro, pero por la Bueno. luz, por la luz es como... No, es pero un negro entonces es azul látex. oscuro. Es un negro látex. Que por la luz, dependiendo de la luz, parece un color u otro. Bueno, está bien entonces. Lindo. ¿Qué haces disparando? Matando a unos bichos que había. Te comportas un poco mal, ¿no? CPU ¿Y? descarga. ¿Algún problema tiene con eso? Espérame, tío, ya está leyendo tu cosa que yo no estoy leyendo y yo tengo que hacer primero. Pero no vale para nada, ¿sabes? A ver. Registro de envío. El carguero Teralan atracó y recibió un gran envío de recursos destinados a unas instalaciones del sistema Dranek. Teralan solicitó que el envío fuese escoltado, argumentando que existía actividad pirata en la ruta. ¿Tú qué pasa? ¿Que hay gente aquí? ¿What the fuck? De Eclipse. Vale.
mejores cosas que he hecho es poner lo de las balas congelantes en área. En área no, de pelotón será, ¿no? Sí, de pelotón. Que todo el pelotón básicamente tenga... Lo cual está bastante bien porque todos congelamos. Y eso es muy lindo. Está guay. Hay una puerta de derivación. O venir por aquí. Vale, hay que ir por la Vení puerta por de aquí. derivación, así que voy por aquí. Paladio. Turbina momento. Turbina. Te odio, te odio, te odio, te odio. ¿Por qué? Porque lo odio esto. Pero si es lo más fácil, tío. Cuando te toca uno sencillo, no uno que está todo a tomar por culo. ¿Nunca has fallado alguna vez No uno de pega. estos? Uno de esos sí. Pringao. Alerta, nos atacan los mercenarios. Hay que escoltar a los civiles fuera hasta los alojamientos de la tripulación y luego regresar a la zona de trabajo para proteger la CPU principal a toda costa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hostia, ¿sabe lo que ha faltado a los bosses, tío? ¿De qué? A los bosses en general del Baldur's Gate 3. ¿El qué? Acciones legendarias. Plan, Pues posiblemente. así el boss... Así los bosses hubiesen durado un poco más en tema de hacer cosas. Creo yo. A lo mejor hay un mod, ¿sabes? Un mod para meterlas. O algo así. ¡No! Y yo, no sé también qué quiere que te diga, pero los combates en plan... Mi amiga en plan de, calla, calla, escucha la música. Y en plan de, man, la música se tiene que hacer escuchar. No me está dando... ¿sabes? No me está diciendo nada. A mí la música me mola, no sé. Hay alguna que es No, una que no mierda. digo que esté mala, pero- que no digo que esté mal, pero que estoy, no sé. Estoy concentrado en a ver qué hago, en a ver qué pego, en a ver qué tal y... Bueno, no escucho la música, como, man, no, la música o es También- muy buena y yo me tengo que callar o no me callo, tío. Tu amigo es que no sabe tampoco meter el momentum, porque al decirte simplemente no, calla, calla, no sé qué, escucha la música. No, no sé. Ya, también. También te digo, la de Ciudadela está bien, pero A ver, la de los combates normales tampoco son para tanto. Están guays, pero no, la de los combates normales yo literalmente ni escucho música de batalla, no sé... En plan, es que no sé, tío. Es que no quiero ser puto fanboy, tío, pero en el puto Final Fantasy te enfrentas con 3 goblins y el musicón de combate que tienes es como, qué guapo el musicón de combate. Aquí yo no tengo ni puñetera idea de cómo es en la música de pelearte contra gente normal. Esto no es para nada, ¿no? Esto es para por ver, ¿o qué pasa? Me está mareando. hay que buscar una terminal, que no los veo. No, yo creo que antes encontré una terminal, pero no quería pulsarla. Vale, está aquí. Sistema de información central. Ya lo estoy haciendo sin mí, tío. A ver, amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Datos encriptados. Ubicación del último informe de Teralan, encriptado, decodificar. Bueno, te espero. No debía tardar demasiado. Pues mira, a ver, mira, aquí, menos mal. Uy. Decodificar. Y ahora hay que aguantar la zona. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, mineral! De paladio. Eclipse forever, weakening their integrity.
Vale. Tío, escúchame, te digo lo mismo que le dije a mi colega, tío. Yo creo que ¿A su colega? a su colega. Creo que estoy muy viejo porque antes la barra BTC del Final Fantasy me parecía muy buena, Sí. pero ahora es en plan, ponme el sistema por turno porque no puedo, es horrible. A ver, diferente, ¿no? Yo qué sé, tampoco. Que yo creo que no sé si hubo alguna vez con un sistema así. Quiere sonar que sí. Pero. No sé. Es que estoy yo en plan, vale, estoy en un boss, ¿vale? Con este tengo que robar, con este... Y mientras estoy pensando en lo siguiente, ya me ha atacado 2 veces el boss. Y es en plan, tío, para, stop. A ver, ya, pero no puedes seguir hasta que tú no termines lo tuyo, ¿no? No, claro que el boss va por su lado y nosotros vamos por el nuestro. En plan, a lo mejor yo... ¿Ah, sí? Sí. Está el continuo, que es el boss a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Y el pausado que me toca a mí, vale, todo el mundo quieto. Claro, pero a ver. Bueno, que a lo mejor es eso, que hay 2 modos, que yo no sabía si había 2 modos, pero algo que yo lo que recordaba era. Oye, por ejemplo, si te toca a ti, las barras se quedan quietas, ninguna barra más se carga. Ese es el modo hasta que tú hagas pausado. algo. Ese es el modo pausado. Vale. Pues es que yo me creía que. Pues póngalo en ese, man. Sí, lo estoy jugando en ese. Lo malo, según cómo se mire, es que no sé si es por el mod o por la versión de Steam, pero el modo pausado ya no es... Van aumentando las barras, cuando llega uno al final todo se pausa, hace su acción, empiezan a continuar las barras. No. Empieza el combate, vale. Sí. Primer turno, pum, se llena una barra del tirón. Vale, hago algo. El otro va por la mitad a lo mejor la barra. El de antes hace su turno, ¡pum! Ya se llena automáticamente. En plan, es por turno literal. No tengo que esperar a que las barras de BTC se llenen ni nada. Ya. Sí. Pero bueno. No me parece... acelera un poco más el combate, la verdad. Y no sé, está bien, supongo. A ver, lo de que ya estás viejo es una realidad, desde luego, pero. Los datos descifrados no están completos. Son necesarios más detalles para dar con el paradero de la Alan. Se ha enviado los datos a Cerberus para que los analicen a fondo. Ah, Vale, finalizar misión. vale. La verdad que estos son. ¿Estas son qué? Sí, así rapidilla, de B, tal, adiós. Recuperados datos relativos al paradero de la Alan. Es necesario más decodificación. Vas muy rápido, bro. No sé. Commander, you've received Mensaje. a new message at your private terminal. Ángeles de la Guarda. De Oriana Lawson. Espero no equivocarme de comandante Shepard. Soy Oriana. Mi hermana me contó poca cosa, pero creo que no se le ocurrió que soy tan lista como ella. Husmeé un poco y encontré un informador que me proporcionó esta dirección. A ella pude darle las gracias, pero nunca pude dártelas a ti por ayudarme. Mis padres no lo comprenden, pero sé que Miranda hizo muchas cosas a lo largo de los años para cuidar de mí. No se lo diré. Todavía quiero seguir estudiando y sacarme algunos títulos, pero quería que supieras que sé que tú me salvaste. Tuve un ángel de la guarda todos estos años. No sé si mi hermana tiene a alguien. Me dijo que está trabajando para ti y me resultó evidente que estás haciendo algo peligroso. Asegúrate de que regrese viva, ¿de acuerdo? Oriana. Postdata. No le digas que te he enviado esto. Se pondría furiosa. Postdata. Miranda deja de mirar los mensajes de Shepard. Vamos, no finjas no hacerlo, es lo que yo haría. Voy a hablar con Miranda. ¿Por qué? No sé, para verla.
A ver si Bueno, me pues, cuenta algo a de verla, Lore. yo creo que no. Que te calles, que te calles. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. Por supuesto. I'd been meaning to speak with you, in fact. Tengo intención ¿Cómo? de hablar contigo. Ah, que sí que tiene cosas que contar. Maldita sea. Seguramente será algo de romance o algo, pero no quiero. Pues, habrá que hablar con él. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. Allí, no me acuerdo de Cerberus dónde. se equivoca. I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments crossed the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the Geth, and we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple me perdí el xenophobia. We movimiento. need more people here for the right reasons. ¿Qué hay de Jack? What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? A mistake, no question. Not mine. And one that was corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. ¿Vitus monstruos? I saw your bases years ago. You were using Rachni, Thorian creepers, even husks to make your own army. The husks were already dead, the Thorian creatures were mindless, and the Rachni were abandoned once we understood their intelligence. We weren't breeding an army, we were breeding expendable shock troops for high-risk scenarios. How many soldiers died in Saren's attack on Eden Prime? How many would have lived if we'd had just a dozen Rachni soldiers on our side? ¿Por qué te gusta Cerberus? With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. ¿Y a ti? The best thing he did was to put you on my squad. You'd have done fine without me. I may not have believed it before, but I don't have what you do. That fire that makes someone willing to follow you into hell itself. My father got me the best jeans money could buy. Guess it wasn't enough. Siempre sacas el tema. You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. No aceptas los cumplidos. I can't admire your body or your mind. You give your father too much credit. Yeah, he gave you gifts. But you can be proud of what you've done with them. Oh. Thank you. Perhaps I wouldn't mind if you admired my body. No podemos hacer esto. I'm sorry. I didn't mean it that way. We need to stay professional. Keep our focus. Yes, you're right. This is too important for anything to cause friction. Thank you for coming by, Commander. ¡Bum! ¿Qué eliges? Momento, espérate. A lo mejor no me mi cuerpo. A ver. Pero tan malo sea decirle, no, sí, no te preocupes, sí. No te preocupes que yo estoy disfrutando. Allá tú. No, espérate. No, espérate. Es que tengo miedo. Deberías tenerlo. Yo en una situación normal le diría que sí. Espérate, te estoy diciendo, no te rayes. Ya, de nada. O sea, de nada no, gracias. Eso puede, No te rayes, de nada. eso puede llevar a romance. Ya, pero ¿y si justo después le digo...? Claro, es que si justo después lleva romance... Es que no sería mentira. No tiene nada que ver con que sea mentira o no. ¿Qué tendrá que ver? Anomaly. Son unos cabrones, es que son unos cabrones. ¿Quién? A lo mejor no me importa que admires mi cuerpo y te ponen este plan y la opción correcta. La opción correcta. No te preocupes. Ya, sí, estoy haciendo.
A ver, yo creo que está claro decirle es sí o no. Aquí está claro, no hay término medio, así que decir que no. Porque... ¿Tú has dicho que no y quién le has dicho? ¿Eh? ¿Qué le has dicho cuando le has dicho que no? ¿Qué le he dicho cuando me ha dicho que no? Cuando tú le has dicho que no. Que no lo decías en ese sentido, que hay que ser profesionales. Es que hay que ser profesional, es que yo profesional no soy. Eres profesional porque eres un comandante. ¿Podré cargar la partida, tío? Puede ser. A no me A ver, que en verdad, hoy lo que hemos hecho ha sido nada, ¿no? Nada, realmente. Una Nah, misión y habrá guardado después de haber hecho esta misión, obviamente. Puede ser, autoguardado. Sí, pero espero que no autoguarde después de que le diga que sí. Ese es el problema. No creo, ¿no? No sé, la verdad. Realmente no tengo No ni idea. sé, no creo. Pues venga. Hostia. No. No, tengo que cargar, ¿eh? Te lo he dicho, es que... Tengo que cargar. Ahí, ¿no? Esto, ¿no? Autoguardado. Tengo que cargar, no puede ser. No, porque esta ya se está haciendo ilusiones, no puede ser. Hola, buenos días. Habla con Miranda. O puedo no hablar con Miranda y punto también, si total, si para lo que le voy a decir. Pero ganas virtud y todo el rollo. Y avanzas en su lore, supongo. ¿Ganas virtud por decirle que no? Espérate, anda, cállate. Sí, ¿Qué misión vamos a hacer entonces? ¿No se vas a decir nada, entonces? No le voy a decir nada. No me lo sé. Tontería. Vete al otro sistema del sistema. Ah, sí, yo me he ido a uno de ellos. Espérate, ¿en cuál estoy? Aquí está al lado, ¿no? Estoy aquí. Ah, sí. Ahí. Ya le he dado. Ah, hostia, es que yo he entrado aquí pero me he ido directamente, no, ni siquiera... Las exploraciones preliminares indican la presencia de un repetidor de comunicaciones de gran potencia en el planeta. Las comunicaciones concuerdan con los protocolos mercenarios conocidos de la manada sangrienta. Una concentración de señales de Krogan y Borcha se amontonan en el interior de lo que parece ser una instalación minera. Se detectan signos de vida de especies desconocidas. Se aconseja precaución. Precaution. Peto, pato. ¿Me llevó esta, tío? ¿Ahora a ver qué hace? Se le va a tener que subir de nivel aquí. Claro. Atracción. Gana... Tener un campo de efecto de masa que hace levitar un objetivo. Eso está bastante bien. Justiciera Sapiens. Lanzamiento fuerte, supongo. Ponerle esto, lanzamiento fuerte. Atracción. Atracción fuerte. Vale, con estos dos a nivel 3 que quiero... ¿Y qué tiene? Su fusil. Bueno, supongo que te has puesto este por algo. Ya estoy yo. What the fuck? Hostia, what the fuck, hostia, pulso botones, maldita sea. Mira, yo tomo con los cascos, eso es raro. Tú sí que eres raro. Estoy yendo para atrás, no. Otra vez poniéndome este arma de secundaria, qué pesado, tío.
Vale. I Base de wonder what datos. happened here. A todos los trabajadores, atención, dejad de trabajar en este nodo. Aquí no queda nada que extraer. Dirigíos a las otras excavaciones ahora. Salamul. Samuel. Ugh. Vale, hay que seguir el rayo. Sí, bueno, el camino. El rayo. Watch out, this atmosphere is toxic. Gear up! ¿Qué coño era eso? Sí, pero aquí ¿de dónde salí? Por aquí se puede ir. Y hay cosas. Sí, sí. Materia prima. Platino. El latillo. Platillo. Pero voy para allá, tío. Voy a ver qué hay por aquí. ¿Nos vamos a tener que enfrentar al puto dragón ese? Hostia. Vale. Klicksen. Von Neumann. Ugh. Tío, me desvío, ¿no? Necesito desviarme. No lo sé. Yo estoy desviándome también. Voy a Ah, que poner... explotan y te... Iba a poner la munición incendiaria, pero no sé si ponerla. Porque tampoco la tengo muy mejorada. Aquí hay materia prima. ¿Dónde? Por la izquierda. Voy. Sí, nada más que es para eso, en verdad. Para ir a por... materia prima. Ah, no, y después se puede subir por ahí. 800 de platino. Habrá que subir por la izquierda, a la izquierda. Tío, tú ibas a la vez que Samara por aquí, me ha asustado. Digo, Dios, estamos en cooperativo, no me he dado cuenta. What were these people doing here? Mucha cobertura aquí, ¿eh? Qué raro. A todos los trabajadores, atención, retiraos ahora mismo. Las lanzaderas de evacuación están en camino. Quien no esté en el punto de reunión cuando lleguen las lanzaderas se quedarán aquí con esos malditos bichos. Salamul. A fight happened here recently. Samuel. Se le está disparando al pobre bicho, imagínate que no es malo. Me da igual. No. Nada, que manda reverdía, tío, porque me dan reverdía. Eso es normal. Base de datos. Salamul, no puedo conseguir más borcha en de Omega. Garm tiene sus propios problemas, así que deberás espabilar y resolver esto por tu cuenta. Quizá deberías crear un sendero de balizas. Me apuesto algo a que esos malditos borchas se meten en la niebla y se acaban perdiendo. Kalusk. Puto porta. Por allí, este que debe venir por aquí. Kalusk. Ah, pues no sé ahora si es por aquí, maldito sea. Por ahí. Por aquí. Hostia, Jacob, cojones. Materia prima.
no te mueras. Up front! Vale, hay que ir para allá. Base de datos. Salamul, ¿dónde están esos recursos? ¿Estás cavando o qué? ¿O es que estás esperando a que los Borchas se vuelvan listos? Nuestro contacto en Ilium no puede tapar el asunto para siempre. Si continúas reteniendo esos recursos, nuestra lucha será mucho más difícil. Y me voy a enfadar de verdad, Kalusk. ¡Ah! ¿Ah? Por aquí me he adelantado. ¿Dónde he encontrado tu...? Up front! Ahí es. Era eso lo que me estaba preguntando, ¿no? Sí. Estaría guapo que si corrieras muchísimo, el aire del traje se gastaba, sí. No sé. Bueno, los putos borchos estos, ¿qué se pasa? Que se han metido por aquí, se han perdido. Y encima de todo, pues los estarán atacando las cosas estas, ¿no? Pues seguramente. Eso parece ser. Pero como no les afecta la cosa esta tóxica, ¿no? O a lo mejor sí les afecta, pero... no sé. Muy Hostia. vasto, ¿no? Se va, una nave se va. Made contact. Me han matado. Me he puesto medio del puto. Que no uso los poderes de la gente, tío. Muy mal. Ya, es que me da palo, tío. ¿Sabes que hay un logro por cada, en plan, si alteras las barreras de X enemigos, de 20 enemigos o 25, te dan un logro. Si sobrecargan los escudos, otro logro. Si queman las armaduras, otro. Terminal. Ah, que la han tirado al suelo. Tremenda, ¿eh? La... Yo no me he enfrentado a ese, ¿eh? Ah, que a ti no te ha salido aquí este nota. Al menos de momento no. No, normal que te lo haya pasado rapidito, o que te han matado. Muy vasto, ¿eh? Especies alienígenas desconocidas y hostiles localizadas. Fuerzas hermanas sangrientas eliminadas. Y bueno, a la mitad, porque vamos. Commander, you've received a new message at your private terminal. Te espero. Vale el mensaje y todo el rollo. No hay nada, no hay nada. Esto de derivación y ya está. O derivado y todo. Ninguno es igual, ¿eh? Te.
¡Wow! Vale, mensaje del mando de Cerberus. Información planetaria. Zadaban, sistema Shesha, abismo de Alcaudón. Hemos decodificado y analizado los datos que recuperaste en el relé de Tarith. Los recursos extraídos en Tarith se estaban enviando a Zadaban, posiblemente para la fabricación de armas. Es evidente que la manada sangrienta planea una invasión a gran escala. La neutralización de la operación de Zadaban contribuirá enormemente a retrasar o impedir dicha invasión. Vale. ¿Por qué? Ah, bueno, allí. Habrá que ir a Zadaban. Yontan. Voy a ir a recargar porque, bueno. Es complicado. Es complicado. Aquí tampoco. Hay algún poquito de elemento cero. De platino, porque de platino también tengo nada más que 100.000 solamente. Nada más. ¿Dónde hay elemento cero? En el CMS. No, que estoy mirando a ver si había aquí. Pero no. Aquí no hay nada. Ay, aquí tampoco. Probe away. ¿En qué era rico este planeta? No lo sé. ¿En nada? Hombre, no, hemos venido a estos planetas porque eran ricos cada uno en una cosa. No. Sí. Que no, yo no he ido a este planeta porque sea rico en nada. O sea, pues son las 3 misiones que hemos conseguido. En plan, conseguimos o compramos información sobre este planeta. Ah, pero yo solo compré la de Izo, que es la que menos tengo. Ah. No, pero entonces no podrías tener este planeta. Yo creo que sí, que simplemente te dicen, este es rico en esto. Sí. Probe launched. Pues tú sabrás que te vas a hacer el juego más veces que yo. Pesado. Lo cual no es muy complicado porque yo me la he pasado a hacer. Vale. Yo me vuelvo. Man, hay que hacer la puta misión ya de Tali, Fíjate. Qué pesado, Que no ¿Qué vamos a pesado de hacer. qué? La de Tarith Que nada más no que la ha vamos a sido- hacer en esta run del juego. Launching probe. Oh. Estoy pasando este juego y haciendo la misión de Tali. Literalmente. Volviendo. Ole. Porque ya imagino que podemos hacer todas las misiones de ayuda a. Sí, sí. Sí, ¿no? Sería un Yo diría de ir a la Ciudadela, hacer la de Garrus, Thane y Kasumi. No, porque son muy largas y da igual. No es como que vayamos allí y vayamos a hacerlas todas a la vez o algo. Sí, a ver, son cortas. Son No, como la de Miranda. No, sí, son cortas los cojones. Son como la de Miranda. ¿Es corta? Vamos a hacer la de Tali. Tali. Ayuda a Jacob, ayuda a Tali. Ni la tiene. Ay. Por la cara. Shum. Está un guapo los dos soles. Porque ponía 0%. Mira, me meto dentro del Vale. sol. Ya ves esto, que es lo que es, man. 2 soles. Ah, que te puedes meter dentro de los soles. Por algún motivo. Bueno, la flotilla. La Flota Nómada. En la Flota Nómada reúne a 50.000 naves que transportan a más de 17 millones de coarianos y es la concentración más numerosa de naves espaciales que se conoce en la galaxia.
Aunque los quarianos en peregrinaje han visto la mayoría de los mundos colonizados, son muy pocos los miembros de otras razas que han entrado en una de las naves quarianas. ¿Qué? Muy bien. Me he Ali, llevado asegurada. a Miranda ahora. Lleva a Kasumi. Ataque de la sombra, sí, por favor. Aumenta el daño o reduce la concentración. Reduce. Joder. Está guapa la flota nómada, la verdad. This is A Talizora ver. Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Se llama Our ship is not Talizora clean. Vasnima Naraya. Approach exterior docking cradle 17. ¿Cómo? Talizora Vasnima Naraya. Sí, bueno. Creo que era el primer apellido, la nave en la que sirves, y Oh. Naraya, en plan el segundo, la nave en la que naciste, creo. Bueno, está bien. ¿Y Captain por qué no Ship, se llama Talizora told me Normandía a ahora? lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Comandante, no capitán. I never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aborted. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Kila Salai. It's an old ship captain's blessing, Shepard. Debo mucho a Tali. Tully helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help Tali. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. ¿Qué hiciste? You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Bueno, habrá que conquistar la nave, ¿sabes? Puedo hablar A con ver. él, ¿no? Vamos a hablar con él. You should speak No me with deja. Admiral Ra. She's waiting for you up ahead. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. Ah, ya está. If Talizora can't even get a Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. Chalaran. Chalaran. Talizora Vas Normandy. I am glad you came. Mira, Paz Normandía. Ah, Paz en la Normandía, ¿no? Supongo. Auntie Ron, Shepard Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. Te lo he dicho, que porque no se llama, porque no tiene apellido de la Normandía. The board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. Vaya. ¿Participas en el juicio? You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. Pero no tengo voto en el juicio. ¿Participas en el juicio? ¿Qué significa tu nombre? I take it being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Talizora Vasnima.
whatever we must call you legally. Esta tía, espérate, la tía de la que pone voz a la acuariana esta, literalmente es la voz inglesa de la maestra asesina del nuevo Assassin's Creed. Bueno. Pues no te interesará, pero bueno, deberíamos ir. No sé, como bien visto. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? Me siento honrado. I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Pues lo has hecho. 10 minutitos. El juicio está guay, la verdad. ¡Objection! Sin tener ni puta idea de cómo van las normas aquí. ¡Objection! Objection, ¿qué habla? No sé, objection. ¿De qué? This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kila Salai. The accused Tali of Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Objection! Protesto. No business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Ahí lo he dado. Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? Me dices, no. No, que se las apañe. Será un placer. If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Tali Zora Vas Nima, a proud member of the migrant fleet. I regret that our captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to Eso, pelear entre nosotros. is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? No puede haber hecho eso. How could Tali have brought guests to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. Bueno, pero entonces I never send active guests to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. Hostia. ¿Cómo? What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. Ah, qué buen momento para enterarse, ¿no? De eso. Necesitamos ayuda. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarian strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to take the Alarai from the Geth. This proposal is extremely dangerous. Debemos, por el bien de Tali. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tali needs to find her father. Agreed.
And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. ¿Estás bien? How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. ¿Hablamos con la gente? Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Vamos. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Vale. De izquierda a derecha, ¿vale? Izquierda a derecha, de aquí. Understood. Lo de allí. Loyalty to the fleet is about more than just killing it. Nada. Nadie que quiera hablar, ¿nota? Almirante Shen, por ejemplo. Yo, este de aquí, man, de izquierda a derecha. ¡Que tú muerto! Shepard, de izquierda a derecha, espérate, me voy a ir a la otra esquina. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. El que estaba allí, ¿no? Sí, sí, protegiendo a Tali. Presencia de la Raya. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Talizora. I've served with her, and she deserves better than what she's getting. Thanks, Cal. Just stating facts, ma'am. ¿Puedes ayudarme? Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Garrul are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. Energía oscura. You said that your mission had something to do with dark energy. Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. ¿Los Geth han hecho esto? Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. If they can screw up a star, our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. ¿Es un problema grave? What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has a scientist worried. Te he dicho que solo disparo. Some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Tu salud. How have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. Luchar es arriesgado para ti. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly, fast.
Adiós. We should get going. Adiós. Good luck on the Alarai. Vale. Stay safe out there. Pues este primero. Ahora cuál. Shen. Shen! Charlie Zora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the Bueno, y también sondear un poco. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. También se lo debes a Tali. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Nave laboratorio. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. Opiniones sobre los It Geth. sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Gerrus sees an enemy that must be crushed. Zalcorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rail to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. Esto como cambia las cosas. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rail agrees with me, things could become very exciting. ¿Crees que Rael tenía You razón? support experiments on living creatures? Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. Opinión. ¿Opinión Falta de sobre los interés. Geth? Ah, falta No. de interés en el juicio. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Gerrus and the cowardly Zalcorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Tali Zora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. ¿Estudia CIA? So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Tali Zora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. A ver, tampoco sería algo malo, ¿no? You're insane. Vale, no, es algo muy malo. Porque lo dice ella. It was a pleasure to meet you, Commander. Si lo dice tal y yo, me meto el dedo en el culo y bailo. Vitor. Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. ¿Hablarás en favor de Tali? Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the Admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. ¿Tienes más información? Do you remember No sé anything quiénes else son from the estos dos, collections? ¿eh? Anything ¿Son at de all? otro juego o algo? No, No sé. Vitor es el... La primera misión a la que fuimos con Miranda y Jacob, que nos encontramos a Tali, pues es el que rescatamos. Vale, vale. Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Good.
Thank you. Espero que estés mejor. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. Que Víctor yo creo que tiene autismo o algo, ¿eh? No sé cómo le dejaron ir solo de pequeño. Teniendo en cuenta cómo está su sistema inmunitario. Inmunológico. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. Has llegado demasiado lejos. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? Nave laboratorio. What can you tell us about the Alarai? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. Así que no tenemos ni idea. You're saying there's no data about the inside of the ship. That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. Relación con Real Zora. How long have you known Tali's family? Since before Real was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. Qué bonito. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. ¿Qué clase de burbuja? I don't understand. You put your children in bubbles? Bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. ¿Qué hay del padre de Tali? I'm not hearing much about rail. Estas cosas las tengo que saber. It's difficult to explain. Lo que es muy complicado, ¿no? All right, Inshallah. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Real was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. Prueba necesaria. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online. Esta misión a mí me parece muy interesante, la verdad. Every possible precaution. ¿Y por qué no la quería hacer? Records of your shipment and experiments. Sinceramente. Something that proves you were careful. Something Espérate. that proves Por llevarme la contraria. just No. a terrible accident that nobody could have foreseen. Sinceramente, yo esta misión la hubiese dejado para después de haber ido por el dispositivo de... para atravesar el relé de Omega 4. ¿Por qué? Ya lo entenderás. Luchas internas de almirantes. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war with the Geth? I am not, Tali, but others are. Es una mala idea. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars. Es verdad que los Geth ahora mismo también se supone que están un poquito... We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. Oh, me cago en... How long have you known Ha Tali's pulsado dos family? veces. Ya no hay que hacer más nada, creo, ¿eh? Ya no hay que preguntarle más. Vale, adiós. ¿Luchas internas o no? La No, opción ya la pregunta. Almirante Garrus.
Tali. I'm glad Admiral Ron got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangarel Vasnima. You got Admiral Corris backing up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tali's captain knows how to handle a courtroom. Siempre que funcione. I'm just here to help Tali, Admiral. I'm glad someone is. You believe I'm innocent, don't you, Admiral? I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Nave laboratorio. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. A ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Otros almirantes. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit El llorica del grupo. ¿Por qué Corris es tan malo? You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. Historia de Rael Zora, con You Rael. and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rael and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Siempre los batarianos. ¿Qué pasó exactamente? Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rael looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rael for you. Lucha entre los It almirantes. sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for Es una victory. proposición arriesgada. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Eso es verdad. Eso es verdad. Adiós. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Pero A ver, la lo de cosa tomar es... de vuelta su... Es que supongo que en su planeta pueden estar hasta sin traje, ¿no? A ver, se supone que llevan tanto tiempo fuera de su planeta que si los recuperasen tendrían que estar X tiempo adaptándose todavía al entorno y tal. Pero de todas formas, llevan miles de años ya fuera de su mundo de origen. En plan, que los Geth los echaron. Y tienen a toda la gente en el espacio. ¿No han pensado en intentar colonizar otro planeta y ya, en plan, cuando se hubiesen adaptado, establecido y todo el rollo, entonces ya sí eso recuperar el mundo de origen?
Yo creo que están más cómodos en las naves, ¿no? Por ahí dando vueltas. Cabrón, pero en un planeta están asentados, pueden intentar adaptarse al clima con miles de años de estando allí, pero en una nave que puede darle un reventón a una nave y explotar y irse a la mierda a miles de personas. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Talia a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalcoris Vas Quibquib. Soy el Do almirante. not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Nave laboratorio. Can you tell me anything about the Alarai? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. Nombre de la nave. You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. ¿Por qué no renuncias? If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib, and I will not flee because of petty insults. Desprecio por Tali. What exactly is your problem with my career? I respect Tali immensely. Her actions against Saren are to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. Luchas internas de almirantes. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rael Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. ¿Abogas por la paz? Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Talizora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. Adiós. We should move on. Goodbye, Talizora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. En verdad, a ver, tampoco está malo, ¿no? No, no. Vamos a explorar. Momentito, un segundo. Bueno, voy a darle el café. No sé si debería estar entrando aquí, la verdad. Ay, me suena la nariz. Uy. Ah, que hay que venir hasta aquí. Claro. ¿Tú sabes qué le puede dar al R3 para que te diga a dónde ir? Eso, también te digo, un The poquito... human can work a crowd. I'll admit that much. ¿Hola? ¿He visto algo raro? Talizora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. ¿Sabes qué hay? Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault.
They talked about massive waves of geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Estamos preparados. Let's head to the Alarai. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those geth, Talizora. Kila Selai. ¡Kila Selai! Ala es grande. Porque viva el rey, ¿no? Viva el rey y viva España. ¡Vamos! Dime que mi otro arma es. Efectivamente. Ahí está los guests. Uno fuera. Dos fuera. 3, 4. Vamos a ir contándolo, a ver si 50. Como dijeron. No. 5. 5, 6, 7. 8. Parece que ya están. Este metido, creo que va a ir tocando el 9, 10. ¿El qué? El disparo de rayo, claro. ¿Disparo de rayo? Claro, no paraban de salir, es que esta gente no sabe lo que es un spawn. Pero claro. ¿Tú me escuchas? Sí. Ah, vale. Por si acaso. Registro acuariano, reproducir. Something's slowing down the systems. We're taking down the firewalls to rebalance load distribution. Railzora ordered us to bypass standard safeties. Following security protocols will take too long. ¿Cómo? Ok. ¿Dónde has entrado? No he entrado a ningún lado. Oh. Eso es. Calentito. Ah, bueno, gracias. Ahí. Ya. Esto es una de estas, This is one una of the mosca de storage esas. units I sent to father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Razón de la selección. What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves, signs of modification, clues to their thinking. Método de envío. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secure drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home and father would send a small ship. Rescates en Hailstorm. Haystrom was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that? These suits have more pockets than you'd think. Quarians have learned how to salvage whatever we can, whenever we can. Within reason. We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. ¿Algo de eso sirve? Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that father actually did all this. Vamos, que es tu culpa. ¿Dónde has entrado? ¿Por qué dices dónde has entrado si no he entrado en ningún lado?
Es que antes estabas en otro sitio mirando otra cosa. No sé qué es lo que es. Espérate. I'll take it. Oh, wow, Oh, wow. amazing. Vale. ¿Te refieres a esto? ¿A eso de allí? Ah, esto de aquí, sí, eso, efectivamente. ¿Y no has escuchado algo también? Sí, en el portátil del centro. No se me ha puesto en... así. Ah, se quita, se me voy. Vale, bueno, pues nada. Otro día. Nada, básicamente Israel les dice que se salten los procedimientos habituales. Who's running the system diagnostic? I didn't authorize. Oh, Keela. How many get their networked? All of them. Rail Zora. Shut it down. Shut everything down. They're in the system. Oh, vaya. Hostile spotted. Spotted. Ha spoteado. Pero si no hay enemigos. ¿Cómo que no? Hay uno. Bueno, pues ya es uno. Hay que ir por ahí. Me cago en todo, tío, y no le puedo dar para atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Algo de... no? No. We locked down navigation. Weapons are offline. Our mistake won't endanger the fleet. They're burning through the door. I don't have much time. I'm sorry. I'm sorry. Jonah, si recibes esto, sé fuerte, hazlo por papá, mamá te quiere mucho. ¡Ah! Pues sí que tiene pinta de que están todos muertos, ¿no? Yo lo siento mucho por estar reproduciendo estas cosas, Tali, pero... Hombre, estamos buscando pruebas. ¡Oh, ten cuidado! ¡Spotted! Enemies in front. Joder. El juego. Cúbrete para recuperar salud. Yo... ¿Qué? El juego diciéndome que me agache para recuperar salud. No me digas. Jamás se me habría ocurrido. Apunto mejor con el hit marker que con la retícula propia del arma. ¿Sabes? ¿Cómo que con la retícula del arma, cabezón? Tu puto muerto, el cabezón. Pero ¿qué retícula del arma? Es que no entiendo. La retícula del arma. Con el hit marker. Sí. Pero es un poco rarete, ¿no? En plan, que el hit marker se va. Es que yo disparo y mira la retícula. Ya no sé, eso es. Es súper amplia, pero con el hit marker ya sé dónde está el centro. Porque no se amplía. Oye, esto, cuidado. Ninguno tiene que ver, perfecto. ¿Qué estás derivando? Una cosa que no está otra. Vale. Porque aquí... Ah, bueno, sí, hay un paquete de armas. Paladi. Mineral del Terraria. Solo del Terraria. Ya ves. Ahora, consola de pared. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. Ah, bits. Eso es muy poco. Si fueran bytes, a lo mejor. We're performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. ¿Qué piensas de esto? Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. ¿Qué piensas de esto? ¿Sabías esto? Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor.
¿Algo útil? Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? Es una mala idea. Maybe it's time for your people to let go of reclaiming your world from the Geth. You have no idea what it's like. You have a planet to go back to. My home is one hull breach away from extinction. Sigue siendo una casa. You've got a place here, Tali. Don't throw it away in a war you don't need. Don't need? Shepard, if I don't wear a helmet in my own home, I die. A single kiss could put me in the hospital. Every time you touch a flower with bare fingers, inhale its fragrance without air filters, you're doing something I can't. Damn the pilgrimage. Without it, I might never have known what I was missing, what we had lost when we lost our home world. Entonces se encuentra otro mundo. Have the Quarians considered colonizing a new world? We'd have enough difficulty reacclimating to our own native environment. Adjusting for exposure to a foreign colony would be even harder. It's the difference between 60 years and 600. For anyone alive now to watch a sunset without a mask, we must take back our home. At the very least, we can take back one ship. Come on. Está picando. Un momentito, tío, voy a mear porque me estoy, vamos, a reventar. Vale, tío. Ay. Me guardo. ¡Ah! Qué Ya rápido. estoy. Hombre, No tengo, veas, tengo el Lo baño al llevo- lado, lo- literal. Lo llevabas en qué? En la punta de la picha, lo llevabas, ¿no? Más o menos. No veo con la cabeza de Miranda. Qué puta, tío. De verdad. No es broma, no es broma, ayuda. ¡Yo! ¡Que me muero! ¡Déjame salir! ¡Miranda! ¡Miranda me ha cortado el paso, hijo de puta! ¡Qué hija de puta! Enemy down. Vale. No me dan ni una chance, ¿eh? ¿De qué? De avanzar. A mí sí, no sé. Ya no me aparecen más. Ahora sí. Están apareciendo por el otro lado. Enemy down. Tío, de verdad. Sistema de apuntado, muy vasto, ¿eh? Vale, tiene un bugardo aquí. Es muy vasto este bugardo, ¿eh? Que es muy vasto el juegardo. No, el bugardo. ¿De otra parte? ¿Qué tal? ¿Y todo despertado? Vale. Down you go. Got one. Por aquí no hay nada, ok.
Portátil, acceder. Registro coreano, reproducir. First entry. Our hacking attempts failed. The Geth have an adaptive consciousness. Hack one process and the others autocorrect. Still, we're making progress. Rail Zora is convinced we'll have a viable system in less than a year. This weapon will put our people back on the homeworld, and it's all because of Rail Zora. First entry. Primera entrada. Todo el rato la primera entrada, ok. Hablar con Tali. Joder. Ay. No puede. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me. Hey, come here. Bueno. Digo, yo será un susto, pero no será. Damn it. Damn it. I'm sorry. You've got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Puede. Tali, if you are listening, then I am dead. The Geth have gone active. I don't have much time. Their main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Geralt and Darozen see the data. They must. ¡Ah! Thanks, Dad. Hizo lo que pudo. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. It's not what you wanted. But it's the best he could do. I don't know what's worse. Thinking he never really cared, or thinking that he did, and that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. And we're ending this. Espérate, por aquí hay una puerta. Botequín, caja fuerte con dinero. Hostia, ya estamos, Guillo. ¿Qué? A mí me dan 1500. A ver, porque aquí hay otra. Lo habrás hecho fatal. No, que hay otra, Otra, pero de esta. Me quiero dar un tiro en los huevos. Qué pesado, tío, que no es difícil. Es muy difícil, eh. Con Además, nada no que sé realmente cuánto tiempo tengo. Con nada que tengas una neurona. Es que me pone nervioso tener que estar pensando en eso. Coge esto, que es una maqueta. Hola. Vale. ¿Qué es eso? ¡Al ataque! ¡Hostia! Puta. Uf. Quita. Muerto lo que es. Nice. Vale, te espero. ¡Ah, que está vivo! ¡Quita! ¡Quita! ¿Que no tenía vida? No tenía vida y de repente se levanta. Obtener pruebas. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any Geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. ¿Estás bien? You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. I just... This is terrible, Shepard.
I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Lo ha hecho. Leave Tali out of this. Assemble new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. Quería mantener su promesa. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Debemos usar esto. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. Tu padre está muerto, no me gusta, ¿eh? No sé. Lo veremos en el juicio. We're not going to decide anything here. Let's see what the admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. Me lo está aplicando. En plan, please, por mucho que esté muerto. Destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. Me muero. Por mucho que esté muerto. Te espero, porque tú estás tardando. Porque le pregunto otra cosa. Escúchame. Ahora cuando termine la vista, te pondrá la B para volver a la nave. No le des. Podemos volver a hablar con todos y conseguir y tal. Vale. We need to face facts. Voy a guardar. There has been no word. Sí, sí, guarda, guarda. Tali Zora survived. It sounds like the hearing is already underway. Hijos de puta, han empezado a ir nosotros. Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? ¡Hijos de puta! Sorry, we're late. Hablando como dos chula. Deberías perdonar a Tali. Tali Zora Vas Normandie saved the Alarai. I hope this proves her loyalty to the Quarian people. Her loyalty was never in doubt, only her judgment. Perhaps Tali Zora can offer something to encourage more trust in her judgment. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Cuidado. A ver qué cosas se pueden decir. Necesitas tener mucho virtud y todo el rollo, ¿eh? Cuidado. O rebeldía. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? No necesito pruebas. Vale, no necesito pruebas. Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. I fail to see what relevance... You're not really interested in Tali, are you? This trial isn't about her. It's about the Geth. This hearing has nothing to do with the Geth. You want people to sympathize with them. And Garrus wants to go to war. None of you care about Tali. She knows more about the Geth than any other Quarian alive. You should be listening to her, not putting her on trial. Tali Zora saved the Citadel. She saved the Alarai. She showed the galaxy the value of the Quarian people. I can't think of stronger evidence than that. Are the admirals prepared to render the judgment? Votando online. Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard,
Please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. Oh, que tenía una minuta. Wow, amazing. No se debe ir a la guerra. If you appreciate me, then listen. The Reapers are coming. I'm going to need your help to stop them. Please, don't throw away your lives against the Geth. Thank you, Commander Shepard. I hope this board carefully considers your advice. Estoy encantado. This hearing is concluded. Go in peace, Talizora vas Normandie. Kila Salai. Kila Salai. Kila Salai. I can't believe you pulled that off. What you said. I've never had anyone speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. ¿No estás decepcionada? Well, you can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. No lo he hecho por Rael. Tally, about what your father said, what he did. You deserve better. I got better, Shepard. I got you. Qué bonito. Vamos a casa. Come on, Talizora vas Normandie. Let's get back on the ship. Thank you, Captain. We can use this. No le deja la mesa. ¿Puedo hablar con ella? ¿Cómo mandó una mejora de los daños tecnológicos? Sí. La mejor recompensa que podía haber. Hablar. Nice talking, Shepard. Funny how it takes a commander to remind the admirals about military honor. Glad they're off your back, ma'am. And that you didn't have to give them that evidence you found on the LRI. I didn't say anything about finding evidence, Carl. Noticed that, ma'am. ¿Dónde vas ahora? Any idea what your next assignment's gonna be? I'm gonna be escorting more techs around to look for signs of dark energy buildup. Maybe see if they can figure out what's causing it. Wherever they send me, it'll have to be less exciting than Haystrom. ¿Crees que habrá guerra? What's your take on the war? Are the admirals gonna try to retake the homeworld? I won't shy away from a fight, but if the admirals throw the fleet at the Geth, all they'll get back is scrap metal. The best bet would be for us to find another way. But a soldier can't say unless his superiors ask. Adiós y buena suerte. Stay safe out there, Rieger. You too, Shepard. Ma'am. Carl, just call me Tali. I'll work on that, ma'am. Shen. Very impressive Shen, speech, ¿quién es? Commander Shepard. Esta, la de atrás. But tell me truly, did you recover any of Rael Zora's research on the LRI? Nothing that will help you, Admiral. Pity. Oh well. Whatever is created can be recreated. In any event, I am pleased that our talk regarding the war conundrum allowed you to help Tali. Her exile would have been unfortunate. Tus ideas están equivocadas. You should abandon your plans, Admiral. They're only gonna make the situation worse. We shall see, Commander. Many things are impossible until they are done. Qué tonta. Vitor? Hello again, Commander. Good luck, Tali. Vitor! No me habla. The talk of war gives me hope. Maybe we can retake the whole world in my lifetime. La tía. The admirals thought they were humbling you by forcing you to represent her, Shepard. I'm glad they were wrong. You didn't mention survivors. Did you find real Tali? I am sure he would have left you a message if he'd had time. A él no le importaba Tali. He did leave a message. Rael used his last words to give Tali orders. That's all that mattered to him. I know how that might seem, but the fleet's safety was the gift Rael wanted to give to his daughter. I never asked for that. It wasn't the gift I wanted. I know, but it's the only one he could give. Good luck on your mission. No matter how dark it gets, the fleet is always with you. Kila Salai. Garrus? You called us on the carpet out there, Shepard, and you were right. Me encanta, hablamos con él y la otra dice, bueno, me voy a dar un paseo. Literal. Tell me though, honestly, what did you find over there? You spoke well, but I know a feint when I see it. Ha sido culpa de Rael. Off the record, Rael Zora was bringing the Geth online and networking them for weapons tests. Kila. You can never tell anyone, Hen. You have my word. Thanks for keeping quiet.
That would have hurt what your father wanted for the fleet. I'm just glad you didn't have to pay for his mistakes. Be well, Tali. Fly safe. Fly safe. Coris? Very impressive, Shepard. Thank you for your help on the Alarai. And thank you for helping Rail Zora's daughter. You stood for her when we failed. We were wrong to let our own concerns about the war overshadow Tali's trial. Sigue luchando por la paz. The galaxy needs more people saying what you're saying, Admiral. Good luck. Thank you, Commander. Me acuerdo de que si vas en plan rebelde, a ese tío lo tachas de cobarde y todo el rollo, creo. O algo así. ¡A chupapinga! ¿Ya está, no? Sí. Espérate, quiero hablar con este tío también. Congratulations, Tali Zora. I was ¿Qué? skeptical about your choice in Ahí, captain, but I see now that I was wrong. Thank you, Captain. I'm just glad that this is over. You'll always have a place on the Raya, whenever you decide to come home. Good luck out there. Vale, pues ya está. Marcharse. Tali Zora ha sido declarada inocente de todos los cargos y su confianza en Shepard garantiza su lealtad a la misión. Las ramificaciones políticas del empeño bélico de los quarianos contra los Geth son preocupantes. Es probable que se necesiten fuerzas quarianas para enfrentarse a los segadores. La inestabilidad es un riesgo que no se debe correr. Barreras cinéticas, nuevo traje. Mejora de miembros de pelotón, 25% de escudo, mejora de miembro del pelotón con escudos Geth. Hace bloqueo, traición. No hay mensaje ni nada, pero mejor así. No hay mensajes. Mejor hay unos cuantos. Is there anything I should know? Nothing, Rick. Anything else, Commander? tendría que haber. Good luck out there, Shepard. Voy a coger también. ¡Un fusil! No. Daño biótico, daño tecnológico. Al máximo. Maximus. Maximus. Potencia de escudos Geth. No sé, lo voy a pillar. Entrenamiento avanzado. Esto es lo de la gente, ¿no? No. Podemos aprender un poder adicional. ¿Cómo? Ah, sí. Podemos aprender el poder de alguien. Pero es en plan... ¿Pero quitamos uno nuestro o qué? No es que quitemos uno nuestro, sino que... No, creo que no hay suficientes puntos para mejorarlo a tope. No, porquería, ¿no? Bueno, a ver, depende del que sea, ¿no? Estrellar. Un golpe crítico físico inflige un daño enorme. Claro, a ver, inflige un daño enorme. En verdad, aunque no inflija un daño enorme, nada más que con lanzar un puto enemigo por ahí en Ragdoll ya es suficiente. Yo de ti esperaba a seguir... No, si no me dejas ya darle a la vez, le he dado a hacerlo y ya no hay otra opción. Ya estoy metido dentro, estoy en camilla ya. Estoy en la camilla con el puto otro nota, con el salariano ese ahí, en plan, venga, que comience la operación. Muy vasto. Bueno. A ingeniería. Ingeniería. A ver, estrellar. Bueno, tengo 2 puntos aquí sobrantes. Yo qué sé, ¿no? Ya está. Voy a guardar. Sheila, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. ¿Cambiará la política? I imagine they're trying to fill your ya está hablando con ella. ¡Qué pesado, Raúl! Man, es que eres un nota. ¿Estás hablando conmigo o con tu padre? No lo sé, papá. ¿Por qué pantalla vas? Pantalla. Ya no me entero ni lo que ha dicho. Pues ahí lo tienes, si yo voy para atrás. ¿Qué? Es que tú no me estás viendo a mí, ¿a que no? Sí, te estoy viendo. Ah, pues no lo parece. ¿Ha sido un juicio normal? Are Quarian politics always like that?
No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting involved in each other's business. Merecías algo mejor. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gas. I should get back to work. But thanks for checking on me. ¿Y ya está? Ya está, ¿qué más quieres? Más tarde volveremos. No, eso no es lo que quería. Yo no he dicho de ello, he dicho para atrás. A ver. Nah, está rayada. Voy a ver si Miranda tiene algo que decir y si no, pues nada. No, es que esa es la cosa, es que cuesta mucho esto de Thane, es que me podía haber chingado ya, Miranda, es que no entiendo. La cara. You have a minute, Miranda? Cuando literalmente no. Vale, esta ya no tiene más nada que decir. Pues nada. Ya no volveré a hablar Ya. más con ella. Al posto de mando. A ver si esta me dice algo. Vale, vamos a ver el resto de cosas de aquí. Ah, vale. Padilla. Garrus. Hostia, aquí hay mucho elemento cero, ¿eh? Qué bien, podré almacenar más de esta cosa que no sé para qué sirve. ¿Para qué va a ser? Para fabricar. ¡Oh! Buah, tío. Digo yo, ¿verdad? Mi hermano comió ayer una tortilla, ¿vale? Hecha por mi madre. Ajá. Y me cayó en plan, pues yo en verdad quiero una tortilla para el sábado. Yo, y como me levanto, y como mis padres a eso de las 11 por ahí se van, pues coge mi madre y me deja más o menos hecho puchero. Y no me ha dado tiempo de decirle nada. Y nada, he tenido que cambiar la cerradura y le he dicho hasta que no se me pase el cabreo no vuelvas a casa. ¿Te imaginas? Ocupando tu propia casa. Ocupando la casa de tus padres, cuidado. ¿Qué? Ocupando la casa de tus padres, cuidado. Lo típico. No, sí, seguro. A ver, quiero otro sitio para disparar que quiero probar una cosa. ¡Ey! Casi todo. Ah, Launching probe. Probe launched. Ha pasado de moderado a pobre en un momento. casi todo está en el hemisferio, ¿eh? No sé, no me fijo. Vale. Paspadilla. Duma, aquí no hay nada. Mika. Tuma no hay nada. Y en el hoy tampoco, ¿no? No. Pues nada. Pero te faltan cosas, ¿eh? Esto, aquí hay algo. Qué rico. Parlas tampoco. Israfil. Falta otro. Aquí. Cacabel. Ah, y hay otro. Sí, sí.
Ahí hay otro, ahí hay otro. ¿Te lo has pasado? Sí, sí, vale, ya lo vi. Pero que no tienen nada, ¿no? No, no tienen nada, pero exploración y todo el rollo y logro y esas cosas. No, sí, eso sí, pero digo que la gente haga con el escáner, ¿no? A ver que no hay misiones secundarias. Claro, claro. Maldita sea. Vale. O donde tú veas. Yo diría de ir a la Ciudadela. Venga. Y así hacemos las 3 misiones estas que hay aquí. Tres, 4, ¿no? Vale, ¿a por cuál quieres ir? ¿A por la de Thane, Garrus o Kasumi? Garrus primero, ¿no? Pobrecito. Pues entonces vamos a por la de Thane y por la de Garrus. Ah, bueno, que está en el mismo sitio, ¿vale? Coño. ¿Quién ha sido? Por parte, ¿eh? Sí, vale. Es verdad, coño. Yo dejándomela, ¿ves? Thane y Garrus. Ah, es verdad, esto tiene un traje nuevo, ¿ves? Nah, es lo mismo. Ya ves, ¿no? Plan como en negro, así y tal. Vale, ha sido Tali y Miranda. Ahora. Sí, pero una cosa, ¿es Garrus y quién? Garrus y Thane. ¿A por quién quieres ir primero? ¿Thane o por Garrus? Yo me llevo a los dos y ya está. ¿Pero por qué? Dijiste Garrus. Pues vamos a ir con Garrus primero. Hostia, que tengo que ponerle todos los puntos a este. Hostia. A ver, tiene lanzamiento y no de alteración. Campo de efecto fácil que daña a los objetivos enemigos y tiene la regeneración de salud. Sí, dame, dame. Asesino Trap. Esto si lo ponemos al máximo y ya está. Tirador aumenta el daño de armas de Thane o aumenta la salud. Hombre, aumenta el daño, ¿no? Y otros 4. Campo de lanzamiento de de biblioteca. Te permite lanzar varios enemigos por los aires o... Quiero los Hanar aquí. Venga, más fuerte. I'm sorry, but I can't let you board the shuttle with that. Este tiene 8 puntitos. Espera un momentito. Dispara como sea, dispara como sea. ¿Cómo? ¿Más fuerte? ¿Y esto? ¿Revertía tú? No, revertía. El daño de Garrus. Sobrecarga está bien, ¿no? También, en verdad. Sí, la sobrecarga está muy bien. Y yo no he ganado ni un punto. Muy bien. Muchas gracias. Muy guapo, muchas gracias. Vale. Vamos a ver en las tiendas que hay cosas nuevas. En esta en especial, ¿no? En concreto, que diga, no en especial. Yo no me he comprado más pescado ya, ¿eh? Yo sí voy a comprar. ¿Para qué? Para que se me mueran. Hay más tipos de peces. Pez luna, de cesia, una maqueta del soberano. Y un pescado que aguante vivo más de un día. ¿Eh? No. Hay una maqueta nueva. Commander Shepard, and this is my favorite. Haven't seen a weapon like that in ages. I was working with the Grim Angels, a small outfit that saw action in the Verge. Came up against some Krogan, all armed to the teeth. Well, except the battle master. He came out of one of those little pieces. Interfaz Sentry. Aumenta la potencia del escudo un 5%. El daño de los poderes. Sí, ahora me interesa. La salud. Sí, pues a mí no me interesa. El daño de su 5, sí, porque si ya lo tengo al máximo. Killed half my squad. Damn good weapon. Ah, por favor, estamos esperando a la señorita no sé qué. For 10 credits, we offer data protection for any game we sell. If the copy protection ever malfunctions, you can download a new copy free. Vale. Ah, no no pasa nada. Aquí estaba el bar este, ¿no? ¿Para qué hemos venido aquí al bar? Hemos venido a la tienda, pero el bar no sé si habrá algo nuevo, creo que no. No creo, ¿no?
Parece que no. ¿Se puede bailar? Y cabrón, no entra. Voy a coger el rapitransporte al... ¿Qué nivel es este? ¿Dónde aquí? Muelle nivel 27, nivel 27, 26... 26. Ya estoy. A ver... ¡Irashimasu! Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for Los sale. gorilas. Vale, al almacén todavía no. Quiero ir de compras. Jejeje. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Red de soporte Ok. vital. La salud un 10%. Prefiero escudos, la verdad. I'm Commander Shepard, and this is my favorite Oh, store daño on the tecnológico. Es muy vasto, ¿eh? Lo de la my favorite store on the city. Sí, ya. Voy a guardar This looks like the y te place. espero. The forger's thugs should be inside. ¿Dónde? Enfrente del almacén. ¿Tú has ido al... ¿Te aburres? Ay, no, pero bueno. Ya no voy con Tali, así que ya esto no me... sent me here. Come on. Why do I need a Fade, you're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering mountains! Why don't you two find somewhere else to skulk? Y se van, de verdad. Just like that? You're not getting paid for this. What's the point of hiring protection if they won't protect you? Hablemos. Porque estábamos aquí, me lo We're recuerdo. looking for someone. Para buscar al que traicionó a Garrus. Sí, I'm es not verdad. Fade. I just work for him. Sort of. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. He's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. Los soles azules. What do the Blue Suns have to do with this? They use his services to help their people infiltrate businesses and various organizations here on the Citadel. Bastard. He's using CSEC to help those scum. No. Well, not really. He got fired from CSEC a while ago, but he still knows the systems. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Manos a la obra. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Para un taxi. Para un taxi. ¿Para mí qué? This was a trick, wasn't it? He sent me to the wrong place just to get me to leave. A ver, para. Been trying to get this Una cosa bastante mal. 2 years. Not giving up now. Fábrica, Distrito de la fábrica. Y sale como hacemos. ¡Ñon! Va a llevar este, venga.
Guay. There he is. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Agarra. Run all you want, Harkin. We'll find you. Get ready. Menos mal, te dejan cubierto desde un principio. Aquí no hay nada. Nos damos una poquita el daño, ¿no? ¿Cómo? Aquí hay basura. Basura. Yeah. Rica basura. Mechas. Vale, no hay nada aquí. Nice shot. Scoped and drop. Look out. That only. This'll put him down. Vale. Me encanta cómo se les buguea la voz a los mechas. ¿A ti no? No, no sé. ¿No te pones? No. ¿Dónde estaba eso de derivar? Aquí. Ah, like. Cómo me gustan. Las derivaciones, sí, tío. Sí, sí. Y las derivadas también. Me gustan mucho las derivadas. Ni me acuerdo cómo era eso. Manuel, no he hecho una derivada en mi vida. Harkin's in here somewhere. I can smell him. Aquí hay Pero si la habré botequines. hecho, pero... otra derivación. Joder, qué divertido. Qué tonto eres Es que hay algunas que, de verdad, genuinamente, me parecen complicadas. Es como, tío. ¿Tú sabes el meme este de D&D de que los puzzles tienen que ser puzzles para niños de 5 años? Pues literal. Joder. Hay un ¿Qué ponen unos puzzles a tus jugadores de D&D? Ponle puzzles de niños de 5 años. O igual. Madre mía, horrible. ¿Esto está abierto? Efectivamente. Y no hay nada en el almacén excepto 2 mechas. Un contenedor enorme. Espacio mal guardado, ¿no? ¿Qué? Eso, espacio mal usado totalmente. Literal. Es que... Otra parte de aquí. Creo que me están disparando. No. Hostia, lo he perdido. Muy malo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál estás mirando tú ahora, maldita sea? El no, estoy otro detrás. El primero que has conseguido tú. No lo sé. No me he fijado, sinceramente. Ah, que si me disparan me quitan.
¡Me estoy cubriendo en Garrus! Ah, ya no. Claro, es que estoy yo aquí tranquilamente y de repente hay aquí 40 enemigos, chavales. No estoy haciendo nada, Y ya no puedo derivarlo. Hostia, muy bajo. Lo sé, es una mierda. Eso de menos el Omnigel. ¿Qué hace? Portátil, pirateo. ¿Has avanzado y no has cogido el portátil? Sí, el portátil lo he cogido. Ah, coño. Getting close. Here they come. Ah, que si no está mamadísimo. No es mala, ¿eh? ¿El qué? Que los estoy congelando y el nota este los estampa. Perfecto. Si te funciona la estrategia. Heavy mech overhead. Watch out. Mecha pesado, increíble. Puto minion. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? Cuando le vuelan la cabeza, hace eso. Está guapo. Muchas gracias. Aquí no hay nada. Oh, derivación, vamos a ver. Tengo aquí una manzana, tío, que no la puedo comer porque estoy jugando. ¿Qué haces con una manzana? No sé, porque What the hell is Harkin up to? un poco. Vale, aquí hay una estación médica. Aquí hay baterías. Aquí hay una caja fuerte. Mucha derivación, ¿eh? Pues sí. Poco pirateo. Además no de la que me gusta, sino de esta. Identificaciones Código me gusta falsas. So, Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. ¿Estás bien? You seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want to consider this off. Did you see that? I
I saw something. He's getting ready for us. Harkin. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight, but I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. No te pases mucho. You don't need him hurt to get what you want. Don't worry, Harkin's a coward. He'll talk long before I can really hurt him. Almacén. What do you think Harkin's got waiting for us in there? Not sure. It looks like an industrial complex, heavy machinery. Could be anything. Something's in there. Probably more Blue Suns. Harkin's kind of trapped himself in a corner. He must have something in store for us. ¿Ponen su arma otaku? Sidonis por la cara. You still planning to kill Sidonis when we Mira find su arma. That's the plan. Otua, uy, cuidado. And painless, unlike everyone he betrayed. He'll be spared the agony of a slow death. It's more than he deserves, but as long as he's dead, I'll be satisfied. ¿Satisfecho? Garrus, do you really think killing Sidonis will make things right? I know you don't like it, Shepard, but I have to do this. Is there no other way? Maybe, but this is personal. I'll pull the trigger and I'll live with the consequences. All I'm asking is that you help me find him. Vamos a por él. Well, there's one way to find out. Right behind you. Venga, nota, que tengo que coger cosas de aquí. Muy vasto. ¿El qué? Mira, otra terminal aquí. ¿Yo qué como? ¿Me hacéis una tortilla esta noche? ¿Eh? Vale, va. Que no, ¿no? Sí, bueno, si es cosa de mi padre, seguramente sea un no. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Hostile! Voy a cambiar la... Joder, tío, que no me pongas la puta pistola de segunda. Morido. Es muy raro, ¿eh? ¿El qué? Ese sitio. Tiene muchas cosas. Cobertura. Es más, me voy a morir. O sea, no todavía, pero vamos. Hay uno que está muerto, ¿eh? En plan, nota el asesino increíble. Está muerto. Increíble asesino. Vamos a ver. No te van a dar un inmortal, ¿no? No, claro, sí. Y un asesino... Hostia. Han muerto los dos ya. Vaya de la nota, que yo tengo que ser que sobreviva. No tiene ningún sentido. ¿Dónde han soltado los...? En fin. Por aquí no se puede. Paz de datos, ¿eh? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Que se puede hackear. ¿Dónde? No sé, aquí al principio, por la derecha. ¿A dónde? Aquí. Voy a intentar hackearlo, a ver si no me pegan 4 tiros y me matan. Menos mal me han pegado 4 tiros y ahora cuenta como que he fallado, ¿no? ¿Quién me ha pegado 4 tiros? Que le pego yo otros 4. Y ahora cuenta como que he fallado, perfecto, tío. Yo no, yo lo he conseguido. Vale, ¿a dónde? Oye, ¿sí? ¿Le podéis disparar desde aquí? No. Oh, crap. 2 heavy mechs incoming. Hostia, 2. Sí. Full focus, ¿eh?
Muerto. Nah, no pueden con nosotros, somos los mejores. Aquí sí, Raúl. ¿Raúl? ¿Qué pasa? Que somos los mejores, dilo. Ah, sí, somos los mejores. Pero el asesino este que ha vuelto a caerse al suelo. Ah, que no puedo pasar aquí. ¿A dónde? Qué mareo. No podrían haber puesto otro botoncito, tío. Muy gasto. ¿A dónde? You were close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. Boom. Respuesta incorrecta. We're not here to ask favors, Harkin. You don't say. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Ser razonable. Harkin, this doesn't have to be hard. Screw you. I don't give out client information. It's bad for business. Hola, boom. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me! Terminus really changed you, huh, Garrus? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. Vale. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. You don't need to shoot him. He won't be able to hide from C-Sec now. I guess it's your lucky day. Yeah, I hope we could do this again real soon. Boom. Cuando estaba a la vuelta, te da la vuelta y dice ahora. Come on, let's move. Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Agarra a ese fantasma. A ver. Agarra. A lo mejor yo le hubiera dejado que le hubiera metido 2 tiros en las patas. Pero Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. ¿Estás bien? I'm getting a little worried about you, Garrus. You were pretty hard on Harkin. You don't think he deserved it? It's just not like you. What do you want from me, Shepard? What would you do if someone betrayed you? No lo sé. I'm not sure, but I wouldn't let it change me. I would have said the same thing before it happened to me. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Dame una oportunidad. Let me talk to him.
Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. ¿De verdad crees eso? I understand what you're going through, but do you really want to kill him? I appreciate your concern, but I'm not you. This isn't you either. Really? I've always hated injustice. The thought that Sidonis could get away with this? Why should he go on living while 10 good men lie in unmarked graves? I'm sorry, Shepard. Words aren't going to solve this problem. I need to set up. I can get a clear shot from over there. ¿Y cómo funciona? What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. You'll be here soon. Helyme mirando en plan, yo no me meto. Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Ven para acá. Va vestido así, tío. Va vestido súper... Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. Avisar a Sidonis. Listen, Sidonis, I'm here to help you. Don't ever say that name aloud. I'm a friend of Garrus. He wants you dead, but I'm hoping that's not necessary. Garrus, is this some kind of joke? Damn it, Shepard. If he moves, I'm taking the shot. You're not kidding, are you? Screw this. I'm not sticking around here to find out. Tell Garrus I had my own problems. Don't move. Get off me! I'm the only thing standing between you and a hole in the head. Fuck. Look, I didn't want to do it. I didn't have a choice. Everyone has a choice. They got to me. Said they'd kill me if I didn't help. What was I supposed to do? Let me take the shot, Shepard. He's a damn coward. Seguir hablando. That's it? You were just trying to save yourself? I know what I did. I know they died because of me. I have to live with that. I wake up every night, sick and sweating. Each of their faces staring at me, accusing me. I'm already a dead man. I don't sleep. Food has no taste. Some days, I just want it to be over. Just give me the chance. No lo hagas, Garrus. You've got to let it go, Garrus. He's already paying for his crime. He hasn't paid enough. He still has his life. Look at him, Garrus. He's not alive. There's nothing left to kill. My men, they deserved better. Tell Garrus... I guess there's nothing I can say to make it right. Just... go. Tell him to go. Tienes mucha suerte. He's giving you a second chance, Sidonis. Don't waste it. I'll try, Garrus. I'll make it up to you somehow. Thank you for talking to him. O en plan, se da la vuelta, te hace una peineta y sale corriendo. I know you want to talk about this, but I don't. Not yet. Es lo mejor. I know it didn't go the way you planned, but I think it's for the best. I'm not so sure. Give it time. Yeah. Maybe that'll be enough. I want to know I did the right thing, not just for me. For my men. They deserve to be avenged. But when Sidonis was in my sights, I just couldn't do it. Entiendo. The lines between good and Seguro que sí podrías haberlo hecho si no me hubiera puesto en medio, no te preocupes. Seguramente. Still good in him. I could see it. So much easier to see the world in black and white. Gray. I don't know what to do with gray. Oye a tu corazón. You've got to go with El your poder del amor. My instincts are what got me into this mess. Don't be too hard on yourself. Thanks, Sí, Shepard. esos toquecitos en la barriga. Let's En la get going. pollita. I need some distance from this place. I'm with you.
El traidor de Garrus El traidor de Garrus, en plan, como llamando a Garrus el traidor. Sí, el traidor de Garrus. Ha sido hallado. Ahora que este asunto se ha resuelto, Garrus podrá concentrarse en la misión. Los agentes de SecC se asegurarán de que no se presente ningún cargo delictivo contra él o contra Shepard. Es posible utilizar la red criminal de Harkin. Se envían agentes para investigar. ¿Cómo se sale de aquí? Ah. Bueno, vamos a hacer la siguiente, ¿no? ¿O qué? Sí, espérate, es que tengo que cambiar al Que pelotón. yo volveré a la Normandía porque podemos mejorar muchas cosas. Sí, vamos a la Normandía si quieres. Espérate. Commander, you've received a new message at your private terminal. Encantada de conocerte. De Almirante Daroshen Basmore. Shepard Bas Normandie. Ese. He estado indagando en la ley. Quería que supieras que he descubierto algunas cosas sobre los experimentos que Rael Zora estaba llevando a cabo. Si los hubieses compartido conmigo, la humanidad habría disfrutado de los beneficios. Pero no será así. Cuando termine mis propios experimentos, tú y los tuyos veréis desde la distancia cómo los quarianos se disponen a obtener no solo un mundo de origen, sino también el mayor ejército de sintéticos de la galaxia. La muerte de Rael Zora no habrá sido en vano. Terminaré lo que él empezó. Cordialmente, Almirante Daroshen Basmore. Esa creo que era la que quería volver a controlar a los sintéticos. Vale. Oye, ¿por qué la nueva armadura de este tío sigue estando mellada? ¿Estamos tontos? Que te lo he dicho, que lo único que la nueva vestimenta es solo cambiarle de color y ya está. Pero cabrón. Cabrón y polla. No voy a cambiarle de color ya. Pero le cambia también el patrón. Diferente. Pero con esta porque no sé, organizado, pero no estoy de acuerdo. Oye, falta uno, Sí. ¿Qué pasa? No sé. Ya no lo da. Ay, ¿qué vago? Ay. ¿Qué va? ¿Y habla con este? ¿Que te lo quiere tirar? Con Garrus. Cabrón. ¿Te lo quiere chingar? Que no. Voy a hablar con Tali, a ver si por casualidad por haber hecho otra misión ya... ¿Quieres chingar? Ya se la ha pasado... ¿Qué? ¿Ya se está pasando de tu padre, güey? Shepard, need me for something? Solo quiero hablar. Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sedona's. Whatever happens with the collectors or the reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. ¿Puede haber algo peor? You actually think we'll find something worse than collectors or reapers? I like to expect the worst. There's a small chance I'll be pleasantly surprised. Me alegra de que estés aquí. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. People don't prepare for high-risk operations the way Turians do. Oye, una preguntita. La gente esta, los quarianos estos, hablan mucho de antibióticos y todo el rollo, pero las vacunas, ¿qué tal? Las llevan, en plan de meterse vacunas hasta el culo y no sé, que su cuerpo aprenda. Teniendo en cuenta de que... Es que a lo mejor las vacunas, que básicamente es meterte el virus en el cuerpo, no la pueden... A ver, normalmente la vacuna, el virus está muerto, está inactivo, ¿sabes? Ya, pero lo mismo... Pero lo mismo... Lo mismo, pincharse con una aguja los mata. Yo no entiendo exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué hay de hilos? I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. Me voy comiendo la manzana. I mean, think about tracking Sarah into Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some Geth, and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. Estimación de probabilidades. Honestly, Garrus, what do you think our chances are? Honestly, the collectors killed you once, and all they did is piss you off. I can't imagine they'll stop you this time. But an unmapped area, advanced technology, and the collectors. We're going to lose people, no way around that.
Not a happy analysis, I know. Don't worry. I won't spread it around. And I'm with you regardless. Garrus y Sexte. Do you ever regret leaving CSEC or the Turian military? Not for a minute. When it comes down to it, Shepard, I don't think I'm a very good Turian. When a good Turian hears a bad order, he follows it. He might complain, but he knows his place. I just don't see the point in staying quiet and polite. Not when the galaxy is at stake. Preparativos turianos. How do Turian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turian ships have more operational discipline than your alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow off steam. Turian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full-contact sparring. Whatever lets people work off stress. Deportes de contacto? You mean Turian ships have crewmen fighting each other before a mission? It's supervised, of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission. It's a good way to settle grudges amicably. I remember right before one mission, we were about to hit a Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. ¿Y qué tal fue? I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship. I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After 9 rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. We ended up holding a tiebreaker in her quarters. I had reach, but she had flexibility. More than one way to work off stress, I guess. Qué grande, puto Garrus. Adiós. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Qué puto grande. ¿Te has enterado? No. Que qué puto grande. Ingeniería. Esta tía. ¿Qué acabas aquí dentro? ¿Del traje o de la nave? Sí. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? ¿Tú estás ligando conmigo? Let me just come on, you little bushtet. Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. ¿Estás muy enferma? You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on ¡Que no me dejaste en el primer juego! ¿Cómo que nunca? Really. What we experience is actually an acute allergic reaction. Pormenores de enfermedades. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. ¿Qué? Voy a hablar con Garrus, yo. Yo. Hablando con Tali, cuidado. Enfermedad de Tali. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. ¿Cierres de sección? You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Evolución guariana. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak.
They were more likely to adapt to contamination than fight it. ¿Y los otros planetas? Quarians colonized other worlds. Couldn't all have been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld and our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. Vivir en traje parece difícil. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that though, except, well, no Quarians. You know what I mean. Hostia. Yo también confío en ti. I appreciate the thought, Tali, and I feel the same way. Claro. You don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a, wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for, intimacy. I wasn't trying to... It's not always like that. It's more... how did we even end up talking about this? ¿Estás ligando conmigo? ¿Estás ligando conmigo? It sounds like you're suggesting something, Tali. What could I possibly be suggesting? I mean, a young woman gets rescued by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy? How could she possibly develop any kind of interest in him? Es demasiado peligroso. This mission will be risky enough. I can't jeopardize your health for that. No matter how much I'd like to. But you'd like to? Good to know. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by and talking. Vale. ¿Has escuchado lo de Garrus, tío? No. No messages for you. Es que creo que lo último. Lo último sí. No, tío, lo último no, también otro, tío. ¿Qué pasó? Cabrón. Le puedo volver a preguntar, vaya. Le puedo volver a preguntar. No creo que puedas ya. Como que no, sí. Ya te digo yo a ti que sí, que una vez me puse a hablar otra vez con otra persona de lo mismo. Anda, que quiero hablar contigo, tío, mentiroso. Tío, la me ha dicho mejor algo de parte... una tía, no sé lo que estaba diciendo. Tío, que no se llevaba bien con la jefa de exploración. Le dijo, vamos a resolverlo en el cuadrilátero. Ah, sí, eso me he enterado. Y le pregunta, ¿cómo terminó? Y dice, bueno, ella... Yo tenía alcance, pero ella era muy flexible. Así que ¿cómo es? Los árbitros dejaron las cosas en empate. Ella me propuso solucionar el tema en su habitación. Yo tenía alcance, pero ella era muy flexible. Supongo que hay más de una forma de quitarnos el estrés. Vale. Vamos, que Garrus tiene un pichón del tamaño de una nave segadora. Y yo, ¿podemos quitar la foto de la fea esa, tío? Es que es muy básica. No, de la fea esa, increíble, ¿eh? Es que literalmente te he puesto por la cara. Yo quería con tal y de repente esta en plan de, te quiero. Y yo, que no. Y de repente la foto ahí, es que no tengo nada que ver con ella. Es que literalmente. Puede ser ser... que yo me ligué a esa o algo. Puede ser más. Ira. Tenemos, creo que tenemos todas las maquetas. Puede. Vale, bueno. Pues nada, seguimos para bingo. Vale. Ahora ayuda al otro nota, ¿no? Sí. Thane Creos. Vale, ahora me voy a llevar a Thane y me voy a llevar a... Vale, me he llevado a este, me voy a llevar a Smording y a Thane. Thane, ¿qué haces con esto? Hombre, no. Genio salariano.
Espérate, me estoy meando mucho, ¿eh? Meate, meate. According to CSEC reports, Harkin was taken into custody and charges are pending. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Antes que nada. Espérate. The attack on the human colony of Freedom's Progress has generated a swift but confused response. 8 vessels have been sent, but it is not clear whether there are survivors. The Council offered its sympathy, but regretted that it could not become involved in a purely human matter. Greetings, Earth Clan. You will find many... Espérate, Raúl, porque hay una secundaria que podemos hacer, que es la de las identificaciones falsas. Ajá, ¿y dónde? No me acuerdo, espérate. Más F2. Guía. Acciones secundarias. Hay identificación falsa. De momento no puedes avanzar más que... Vale, tenemos después de completar la misión de Thane. Vaya. ¿A dónde hay que ir? A hablar con el de SecC. Ah, pues yo te quedo. What? ¿Dónde soy? ¿Con este no todavía? Sí. Yes? El hijo de Thane. My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. Delitos de ratón. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. Rata de conducto. What was it you called Mouse? Duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. ¿Eso es seguro? Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. Adiós. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. ¿Por qué quieres ayudar? You don't know us, Captain. You're going so far to help us.
I've worked at Kara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. Pongámonos en marcha. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. Interferiría. He's a cop. He tried to stop Kolyat and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Thank you, Shepard. Como que gracias. Dame dinero, ¿no? Bueno, ¿y dónde vamos? Al... fuera de la discoteca esa de los cojones. ¿Dónde vas? Sí, yo te veo yendo para allá. Y es muy bajo. Oye, ¿por qué no? Mira, aquí está. Voy a guardar un momento. Porque quiero mirar una cosa. Pero... detrás de ti. ¿Detrás? No, me equivoco. Has ido abajo en vez de arriba. Ahí. Es que eres idiota. Te voy a banear. ¿Qué significará esa pantalla de carga, tío? Código Lyoko. Virtualizar Ulrich. Por lo menos. Ahí está, detrás tuya. Ese. Ah, este, de verdad, sí. Ratón. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You mouse? What are you... Oh, shit. Krios. I thought you retired. Nope. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. ¿Conoces a Thane? How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. ¿Usabas a niños para eso? You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything, yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. It's the people I work for? I can make me disappear. I'd like to help you, Krios. You've always done right by us, but I ain't gonna die for you. Te protegeremos. Look, you know Thane. He wouldn't ask if it wasn't important. Do it for him. I want to. He was always nice to us. But these people ain't nice, Krios. Nobody's gonna know you talk to us. Mouse, I swear that you won't be named. All right. He came with that hollow you took of me. Said he wanted a job. I ran through your old contacts to see who might give him a shot. The guy who offered was Elias Kellum. Acerca de la IV de Shepard. One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard... Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Quiero una. Give me a copy, we'll call it even. What? I mean, sure, yeah, absolutely. Sorry about the whole... Just so you know, there's 3 Volas who are patching it all the time. Elias Kellum. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. Adiós. Okay. You did good, Mouse. Yeah. Hope I live long enough to pat myself on the back. Kellum will never know. I hope not. I'm out of here, Krios. Next time you're in town, just don't bring the family. Jeje. ¿Estás bien, Thane? That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees. Bare feet black. A dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then. But I left him, as I left Kolyat. Holograma de ratón.
Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios? He asks. No es culpa tuya. Don't blame yourself. If I don't, who will? We must carry the weight of our decisions, Shepard. You, of all people, know this. Let's head back to Bailey. Vale, pues habla con el policía otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Pero tú por dónde sube, bájate. ¿Por la escalera? Pero es que antes te he visto bajar, subí por una escalera que no era... Hay dos escaleras, lo saben, ¿no? Es que yo fui para el otro lado y no había una escalera. Sí, había una escalera que bajaba. Yo fui, claro, pero no subía. A la izquierda se baja, a la derecha se sube. Yes. Encontrar a Colliet. Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, I ignore him. Te soborna. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Arresta a Elias. Bring him in. We might not have much time. Wait here. Ay. We've got Kellum. Tell Bailey we're ready. A la orden. Esta ciudadela es muy pequeñita. He'll expect me to get him out of this. Se supone que es más grande, pero no tenemos acceso a más. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Tú serás el poli bueno. You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. Yo lo voy a descargar, pero bueno. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like ¿Esto qué this. es tortura o qué? The hell are you two? Vaya. No y somos, no puedo decir. No somos de secce. Bailey has nothing to do with this. We just want a few answers. Off the record. Off the record in a CSEC interrogation room? Sure. You hired an assassin. Who do you want dead? I want to see my advocate. Your advocate hasn't arrived. We're trying to find him. I'm not saying a damn word until he's here. You two are in way over your heads. Bailey, ¡Venga, anota! Él no está metido en esto. Bailey doesn't know you're here, but he will after we're done. This is off the record. No criminal charges will be brought against you. What are you, frog boy? His little sidekick? What, kid? You gonna bore me into confessing? You ain't shit. Come on, hit me. I dare you. No, huh? Didn't think you had the balls. ¿Proteges a un asesino? Think carefully, Elias. I want to catch the assassin, not you. Why stick your neck out for him? You want me to confess to putting a contract on someone? You think I'm stupid? I get the name, I walk out. You never see me again. I got no reason to believe you.
You don't have a reason to disbelieve either. We're running out of time. Mira, nota. Bailey can't stall his advocate for long. Are we done here? Because I got people to see. ¿Qué? Damn waste of my time. Tío, Está gracioso porque me he puesto encima. No, pero eso sí ante un puñetazo. Me he puesto ahora encima y le he dicho, empieza a hablar o te corto los huevos y se lo vendo a un Krogan para no sé qué. ¿En serio? No te arrepentirás. How about this? You tell us the target and... I said get out of my way, Bailey. You have no right to... What the hell is going on in here? Step away from my client. Por la cara Did you have him tied to the chair? Glad you could make it, Freddy. Traffic was bad. You'll need a shovel the size of the Citadel to dig yourself out of this. Soy un espectro. This is all above board. I'm a council specter. Shit. What? What's that mean, Freddy? Specters can do whatever they want, Elias. I can't help you. Shit. Jódete. If it was you I wanted, I could kill you and go. I want the assassin. Whatever the target is, and I'll leave. Damn it. Joram Talid. He's a Turian, running for intendant of Zakira Ward. Where can we find him? His apartment's in the 800 block. No vea, yo he pulsado R2 y ya estoy hablando con este nota. Yo simplemente he tenido que hablar con él hasta que ha aparecido el abogado y dice, bueno, ¿qué? No sé qué. Y le digo yo, soy espectro. Ah, bueno, vale, entonces es todo tuyo. Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. ¿Antihumano? Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? Before the Battle of the Citadel, the alien population thought we were violent upstarts. Look what's happened since then. A human fleet guarding the station for months. C-Sec filled with humans. Anderson does what he can, but some people have lived on the station since before humans had starships. They see it as a coup. Eso es la democracia para ti. If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Pero 800 bloques y vamos a tener que revisarlos todos, ¿eh? Ya ves, las 512. Los pisos blancos. Estamos yendo ahí, literalmente. Rex! ¡Rex, eres tú! Por la cara. Cero de la manada sangrienta. El último juego que queda en el equipo es Rex. No me lo digas. No. Un Hanner, ¿te ves? Un Hanner. ¿Eso qué es lo que significa? Las amebas esas que hablan telepáticamente. Ojalá. Estaría gracioso. Guapísimo. ¿Qué está pasando? Acceder a la... ¡Accede! ¡No, no, no! ¡A la derecha, a la derecha! Accede al terminal, al pad. ¿Qué significa actualizar? Actualizar la ubicación de Thane, de la ubicación del objetivo a Thane. I won't rest until the humans have been removed from power. Other races wait patiently for hundreds or thousands of years to earn an embassy. To the humans, no! They win one battle and think they're owed a council seat. My people won a Krogan war before we asked for that honor. That's not how we do things. We respect tradition. Humans think anything 10 years old is obsolete. Worthless. How can they contribute to a 2,000-year-old government? Have we seen anything good since the humans moved into Zakira Ward? I like their food. Me gusta su comida. I'll have to take your word for that. I can't eat human food. But let's be serious.
Since the Shinekiba Enclave opened, No he probado crime has increased. una tortilla de patata. Incidents of racial tension Ni are up una hamburguesa. 24%, despite 116 new CSEC officers assigned to the ward. Of course, Y el most of these gazpacho. officers aren't Turians, or Solarians, or Asari. They're humans who turn a blind eye to the crimes of other humans. That corruption goes all the way to the top. Vale, bueno, Don't think it- mucho texto, tío. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Por aquí, supongo. Bueno, es lo mismo. Have you got him? Looks like he's talking to another voter. Any sign of call yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. Te doy, ¿no? Sí, Directamente. sí, que tienes tiempo. I hope you'll come out on election day. Ah, Abajo a la derecha te sale el tiempo cuando tal. No problem so far. Mira, un cuidador. Qué gracioso. Do you have the target? I've got him. ya ves, estamos viendo ahora más de la Ciudadela que... Ya, a ver, son los 800 bloques. Can you give me an update? Oye, I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. El Grex ahí dentro de eso, en plan de... pidiendo un seguro de vida. Mira, es que... no, está hostigando. es verdad. Está hostigando. Oliwi, he terminado con Terraria por hoy. Estoy matado, perdón. Mamao. Bien, tío. Se va corriendo. Se va corriendo el puto locarte. Porque para que no lo pille SC en la zona. Supongo. Stay close, Shepard. No me separo. Leer difícil. What's he doing? I don't have a good angle. What's he doing? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. I'm relocating to the next room. Let me know if anything changes. Vale. No problem so far. Nadie me ve, tío. Nadie. ¿Dónde coño está el tío? Aquí está abajo. Where is he now? Yes, sir. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. Stealth. Sí. He's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. You're running for office. Lots of people watch you. Yes, sir. Stealth. Oh, Una misión como esta estaría guapo, ¿eh? Shema también. En el rol. Hey, who are you? ¿Cómo, What are you cómo? doing back here? Soy inspector de Pero que no se salud. escape, ¿cómo? Si no tengo sitio para así por aquí. We've had vermin reports and storage. Que sí, areas nota, around here. cállate. You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? ¿Qué? Pero si este... me creía que era ratón. Just go Un on poco through, igual, okay? la verdad. Yeah, just Misión de don't dar let my 5 boss metros see. encima de alguien mientras nos ve. Un poco. Vale. Voy. ¿Qué pasa? Me ha dicho, necesito que no te separes, porque si no lo perdemos. Parece que no hay nada. ¿Has encontrado algo? No, si tampoco mira mucho, si es que yo ya llevo un rato que lo he perdido. No, entra por la puerta ya.
Thane, I saw. He's heading to Tarith's apartment. Sí, hombre, no se muere un puto Krogan de 2 tiros, vamos. Bueno, no está muerto tampoco. O sea, que ahí tira. Ay, ay. Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec. Put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need yours. What the hell? ¡Boom! ¡Guantazo! Wait, get the hell out of here. Y esta es la forma buena. Madre mía. Ya ves. Yo me he asustado, ¿eh? En plan, le he dado y de repente ha pegado un tiro y he dicho... Ya está. Thane se está muriendo. Your father doesn't have much time left, Kolyat. He's trying to make up for his mistakes. What? So you came to get my forgiveness? So you can die in peace or something? I came to grant you peace. You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother... They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were... older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. Un poco más y se besa, ¿eh? ¿Por qué ayudas a Thane? I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Bof. Había más cosas que preguntarle, pero... Desatención paterna. Ahora que el asunto de su hijo está resuelto, nada más debería distraer a Thane de la misión. El asunto personal de Thane reveló aspectos preocupantes de la política de la Ciudadela. Es posible que sea necesario dar apoyo a Elias Kellam y criminales similares para contrarrestar las tendencias antihumanas. Bailey de SecC ofrece una posibilidad de reclutamiento. Nueva tal, 30.000, tal. Sonido de trofeo, padre del año. Morty no ha dicho nada en toda la misión. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Déjalo estar. 10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore. Yeah, I guess you're right about that. Al hijo lo han dejado en la prisión, ¿no? Hombre. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. Esos tipos eran delincuentes. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Mira nota. Interesting, I'll think about it. Thank you, Captain. Digo, se le ha subido lo del espectro a la cabeza que no es. ¿A quién? Nadie en su sano juicio
nadie en su sano juicio que no fuera espectro le diría, no, pero esto no tiene por qué ir a juicio. Y ya está. I should be going. You need anything ¿Sabes? else, let me know. Ya. Las cosas son así, va a juicio, Amenazar gente igual merecer ser disparados. ¿Y esa es la opción de buena gente? ¿Merecer ser disparados? A ver. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Sí, hay que buscar a alguien para las identificaciones falsas. No ¿Y sé es dónde? Aquí, justo. Y eso es yendo para abajo. Sí. Calar a Tommy. I overheard you talking. Having a problem? It's a private matter. Déjame ayudarte. Give me a chance. I might be able to help. I don't see why you would. Since your kind gained a seat on the council, they've taken over CSEC customs. There are hundreds of new security checks and travel restrictions. We've been flagged as a potential risk for Geth infiltration. They won't let us board a ship back to Asari space. Riesgo. Why would they consider you a risk? You're obviously not Geth. I don't know. They wouldn't tell us. We got on a list somewhere for some reason, and they won't tell us anything because it's classified. Qué bien. ¿Con quién debo hablar? Who won't let you board a ship? I don't know who made the decision. Some pencil pusher at the shuttle port told us. The one outside the CSEC station? Adiós. I'll see if I can get it sorted out. I'm not holding my breath. Hay que coger el taxi. No. Hay que ir fuera y ya está. Ah, bueno. Con esta tía. Can I help you, sir? ¿Las Asari no pueden irse? I talked to a couple of Asari. They say customs won't let them leave the station, but they weren't told why. Can you help me out? I'm sorry, sir, but all matters related to station security are classified. We can't risk Geth infiltration. Revealing why someone is on a watch list might compromise the safety of CSEC's undercover agents. No son Geth. Did you talk with them? Did they seem like Geth agents to you? Well, no, but you can never be sure. Look, miss, I've fought hundreds of Geth. I can assure you that those two aren't Geth infiltrators. The lack of flashlight heads was kind of a giveaway. I'm not saying it makes any sense. Those are the rules I have to enforce. I can't get them cleared, but I can flag the case file for review. That will allow them to travel in the meantime. Is there anything else I can do for you? I'm fine. Thanks for your help. Next. Eso ya le preguntamos la primera vez, ¿no? Bueno, ya, pero yo que sé, venía a cuento, ¿no? Justo después de tal, decirle que yo, pues no vea. Pues no vea la seguridad, está guay. Primero le dices que está haciendo mal su trabajo y luego le halagas el trabajo. Te dejarán marchar. Good news. I convinced them to let you go. La puta cara, ¿cómo? What? How did you do that? Persuasión amistosa. I explained how their methods are flawed. I fought a lot of Geth in my time. Few have. How unexpected. We should get ready to leave. There should be another ship heading to Thessia tomorrow. Perfecto. Quita, coño. Pues nos vamos. ¿Ahora qué? Bueno, pues ya coge un de estos a la Normandía. Vale. Bueno, pues estas dos misiones que hemos hecho de estos dos, ¿no? En verdad no nos han dado... Bueno. No nos han dado mucho tal, ¿no? ¿Mucho tal en qué sentido? Ni mucho tal ni mucho cual. Vamos a hablar con ellos. Uf. A ver. Tiene un traje nuevo que es blanco. Me gusta. Está guapo. Y sin gafas de mierda. Ojalá hubiera un mod. Pues seguramente habrá un mod para eliminarlas o hacerlas más transparentes o algo. Voy a hablar con él, ¿eh? Vale, espérate un momentito, voy. Oye, una cosa, ¿cómo cojones tienes disponible el fabricarte el arma pesada esa que de hielo? ¿Cuál? Hay un arma pesada ahí. Sí, que parece que tiene un... no sé. A ver, prototipo. ¿Aquí en prototipo?
Ah, no, no puede, ¿Esto? vale. No, Quería no que puedo, sí. pero no sé. Desbloqueada. Requiere rango 1 de la mejora de munición para arma pesada para desbloquearse, la cual ya tengo hecha. Pero bueno, Ya bueno. Habrá que comprarla en algún otro sitio o algo. exacto. Como siempre. Como siempre la porquería. Está en ingeniería, ¿no? No, No, normal. ay, no Tripulación. está en ingeniería, es verdad. Entonces sabe, ¿eh? No, pues teniendo en cuenta que El he venido a ver otro, una ahí. vez, soporte vital al enfermo, es que de verdad. Do you need something? Hablemos de otras cosas antes. You mind if I ask you a few questions? Not at all. De Diana, a ver, esto ya lo había dicho, cambiando de tema. There's something else I'd like. Ask. Quiero hablar de ti. Have a few minutes to talk? Certainly. No eres un asesino típico. If you don't mind my saying, you don't really seem like an assassin. You've spent too much time fighting thugs who think custom-painted armor makes them professionals. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. Ah, bueno. 6 años? You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. I was an investment. Inversión, que despiadado. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. Hanar. The Hanar? Excessively polite, worship the Protheans? They don't seem the type who'd train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. They have a strong grip and natural toxins, but have you ever seen one move quickly outside of water? Or fire a gun? Eso estaría bien verlo. ¿Qué hicieron tus padres? Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us, some of us, from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. Pacto. What exactly are the terms of the Compact? There are many things the Hanar can't do, even with mechanical aid. They ask Drell to assist them. Eso parece esclavitud. This can't be legal. Boy. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard. Anyone can refuse to serve. Few do. We owe our existence to the Hanar. We are proud to repay the debt. Yo no no voy a decirlo. Es que la extinción. Why was your race going Eso lo voy a decir. Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed mass effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us a century ago. They sent hundreds of ships, evacuated thousands of us. Billions more had to be left behind. ¿Qué ha sido de tu mundo? What's the state of Rakana now? Do you read your philosophers? A man named Thomas Hobbes. When all the world is overcharged with inhabitants, then the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. Y un mendrugo. ¿Para quién trabajas ahora? But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch. He dies. Then, the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. Laser dances away. Y un mendrugo. O sea, sí, está bien usado, pero me hace gracia la palabra mendrugo. A mí también. ¿Qué ha sido eso? Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Vale. Voy a ver si tiene algo que decir Garrus, pero yo diría que no. The collectors were once Protheans. I always pictured Protheans being regal, not giant bugs. Who knows what the Reapers do? Shepard, need me? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of... Talk to you I'll later. be here if you need me. Pues bueno. Garrus terminado. Voy a ver si tiene algo que decir Tali, que yo imagino que tampoco.
Yo me voy mirando a ver si le puedo decir algo de ahora. Pero es que no, que me da miedo. Me da miedo. Me da miedo las mujeres. Me da miedo las mujeres. Y esa todavía más. Yo no sé por qué le pongo ese traje. Me da miedo. Guardar. ¿Pero tú crees que a lo mejor se le puede decir otra cosa otra vez ahora? Puede ser. Pues es una misión, desde luego, pero... What can I do for you? Have you got time to talk? Yes. Sí, me encantaría. Vente. ¿Dónde me va a llevar, Como explote el moto este, me lo como de cara. I've been thinking about the last time we talked. I'm sorry. I was unprofessional and I wasn't thinking rationally. I was being stupid and selfish. Voy a guardar, bueno, no lo eres. You've never been selfish. If anything, you spent too much time thinking of the fleet and not enough thinking of yourself. That might be true for humans, but Quarians are different. We can't just... We have to think of other people, always. If we don't think about the needs of the whole crew, people could get hurt. Maybe even killed. You deserve to be happy with someone. I can't do that. No matter how much I could get sick, jeopardize the mission. Le voy a preguntar cosas, Es demasiado peligroso. I don't want to risk ¿No le vas a preguntar nada? No, es que no quiero nada con ella. ¿Pero preguntar? Yes, right, friends. Es que no quiero nada con ella. Las preguntas dejan ver como que, ¿y si no sé qué? Pues a lo mejor. No, pero es que no quiero nada con ella. Tengo a Liara. ¿Ustedes qué? What can we do for you, Commander? Ingreso, esta información, nada. Area. Will do, Commander. Te pongo a ti si quieres. No, me veo. De mientras. Bueno. Por fin. Shepard abrió los ojos. A la verdad. Subo lo bueno. En verdad, un momento. ¿Esto es un poco? ¿Qué? Joder, ahora no me acuerdo. Es un poco la de Baldur's Gate, En plan, porque esto es complicado, La de... Pero al revés, Carla, en plan, rollo, me voy a morir. Pero Carla, ¿no? ¿Te refieres? Carla, sí. Es un poco eso, Un poco. Es que cuando ha hecho así en plan de... Ay, no sé qué, pero es que... Launching probe. Estoy muy motivada para resolver esto y lo ha dicho de una manera en donde I'm plenty motivated. Estoy muy motivado. Y señala su paquete súper... Haciendo un pedazo de... Y los otros dos que están allí trabajando en plan de... ¿Estos dos qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Dirán, ¿se van a liar ahí delante? Esperemos que no, ¿no? Ahí hay radiación, Hostia, tú y salgo y escucho a la otra. ¿Has oído que no sé qué? ¿Qué? ¿Le has dado de comer los pescados? Sí. No se vayan a morir. Yo también le he dado de comer a los pescados. Sí, mentiroso. Tú no tienes pescado. Los pescados que no tengo. Oye, ¿cómo salgo de aquí?
Ahora ve para afuera a ver a ayudar a Kasumi. Relé de masa, Ciudadela. Esta misión está guapa. ¿Tú has mirado ya los planetas o...? No, todos no. Aquí tampoco parece que haya, ¿no? Un poco hay, yo qué sé, elemento cero o algo de eso. Aquí ahora mismo lo único que quiero en verdad es... Yo quiero platino. Esto. Platino, que platino es el que menos tengo, tío. Yo quiero platino y... Sigo teniendo el doble que tú, pero es del que menos tengo. Wheeler. Vale. Que te lo gastas, es una barbaridad. Vamos a Beckenstein. ¿Por qué no me lo gasto yo? Espera. No, a Beckenstein, ya. Pero espera, este primero. Ah, no, que está agotado ya, Beckenstein, increíble. Y tiene que haber otro. Qué hambre tengo, Ayuda a Kasumi Goto. Yo es que me acabo de comer una manzana, entonces. Venga, aterriza. Que no hay que hacer nada. Vale, sí, que no, que me digo... Yo qué sé. Es verdad que lo has dicho, que no hay nada. Munición disruptora, espérate, munición disruptora. Munición disruptora fuerte. Fuerte, obviamente. Porque yo estoy aquí. A ti no te ha salido esto, ¿no? Ahora sí, por toda la cara, a mí no me... Pero a ti te deja elegir no, gente porque no tendrías puntos para asignarte. Vale, y simplemente es una misión de ir con ella nada más, ¿no? Sí. Entonces no te deja elegir gente. Es de incógnito. Solomon Gunn. I assume Solomon Gunn is my cover. You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just don't start talking business with him, and you'll be fine. ¿Qué le pasa al traje? I take it I'm wearing this getup for a reason. You'd look really out of place at a society party in armor, don't you think? You look great. You should wear this stuff more often. El señor Hawk. El señor Hawk. What kind of man are we dealing with? Hawk's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside. ¿Cuál es el plan? Now's probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friends. Amazing. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back KG's gray box. And I'll finally get a chance to say goodbye. Esto no es un robo más. You've worked really hard on this. KG must have meant a lot to you. Was I that obvious? KG's gray box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. Vamos. This ought to be interesting. That's what I'm going for. Una estatua de Saren. ¿Quién quiere tener una estatua de Saren, sabes? A ver, en plan rollo... This is our stop. Y además lo dices como si no hubiera... bueno, estatuas no sé. After you, Mr. Gunn. Pero recordatorios de nuestro caudillo. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Is there a busto o algo así? Just doing a scan.
I don't believe we've En algún met. museo tiene que haber. Donovan Hawk. Donovan Cook. Un placer. I've heard a lot about you. Name's Solomon Gunn. And I've heard a lot about you. You've been very busy lately, if the extranet is to be believed. Sir, the scanners aren't picking anything up. I don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? Tiene pinta de ser ruso, ¿no? Sí, bueno, igual que tal. Mr. Gunn, with my apologies. ¿Igual que qué? I will ask your companion Igual to que tal. remain outside. You understand, I hope. Así que tenemos un problema. Care to explain why my friend has to stand outside? I don't like the look of your friend, so she stays outside. Simple as that. Claro. No problem. Claro. You're the host. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. ¿Por qué te ha echado ese? Any idea why he'd send you away? We've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just watching his ass, I'm sure. Sí, es que lo mismo no tendrías que haber venido así. ¿Sabes? Me pones a mí guapa. que te ha faltado maquillarme. Ya ves. ¿Cuál es el plan? What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. We'll keep radio contact in case something goes wrong. Nadie te ha visto. Nadie te ha visto. We'll figure out the next step then. Vale, vamos a ver. No corra, mano, tranquilo. No estoy corriendo. Rolea. Joder, ya todo lento. Rolea. Puede andar como un cojo, porque así mira, está un poco cojo, ¿no? Voy a guardar aquí. Yo también. Antes que nada, voy a ver, antes de hablar con Donovan, voy a ver cosas aquí. ¡Bof! Mira este tío. I hear he's dead. Preparando. Gone or something. Good riddance, I say. Donovan Cook. Soldado Rims. No hay forma de escabullirse de esa fiesta. El lugar está fuertemente protegido y la jefa de seguridad Rowe está al mando. Rowe no dejaría que se colara ni un alma. Prefiero aburrirme haciendo una guardia que arriesgarme a su ira. Lo siento, Samuels. Chief Rowe, huh? She sounds like a hard ass. If we could tap into the guard's communications, I could probably use this information. I hear Mr. Hawk's Mierda. is exquisite. Bedroom, I believe. Mierda, ¿qué? Wow, who's his architect? Ah, que estaba hablando la otra y está cortada, ¿no? Mira, Sí, mismo sí. pasa. Or a very large Quita, one, at joder. least. Se puede hablar con el guardia este. ¿Entre dónde va? No sé, es que no sé dónde apunta la puta flecha. ¿No quiero hablar con el guardia? He hablado, pero no dice nada. I'm dying to get in there, but we have to scope out the vault first. Es Vale, que para allá está el... hay que hablar con Donovan. ¿Y aquí abajo qué pasa? Ah, Creo. esto es para coger la pistola, ¿no? Ah, no, no hay que hablar con Donovan. Pero yo qué sé. Esto no es para coger la pistola. Es que me da miedo hacerlo, pero... Vale, vale, voy. No, voy a guardar también, no sé. Very nice. There's more here than I expected. Mirando la puta armadura un rato en plan de te odio. Armadura no, Voice lock, kinetic estatua. barrier, Estatua. DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be ¿Ha leído lo de Shema? There's gonna be a problem. Haze Mission. Ya Please, está. remember who you're talking to. We'll need to get a voice lock. We'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. KG could get through a system like this in his sleep. And I'm... Necesitamos su ADN. Su contraseña y algo más era, no me acuerdo.
ADN, micrófono y apagar la luz. Vamos a eso, apagar la luz. ¿Tengo ya pistola? Oye, esa es la cuestión, que no tengo pistola, ¿eh? Que esto de lo de la pistola era mentira. Cable de barreras. Oh, mira esto. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Sí, abajo. ¿Dónde es abajo? Sigue para adelante, por el eso. Sigue por el pasillo. ¿Y qué hay? It looks like the barrier's power cable runs under the floor here. I'll set your Omni tool to scan for electromagnetic. Oh, wow. Oh, amazing. No me digas. Vale, antes que nada. Pero también te digo, lo primero no será hacer esto. Puerta de sala de seguridad, derivación. Vale, gracias. ¿Que no es ahí? ¿Que no es ahí? Ya lo sé, que hay varios objetivos. Ready when you are. Tirar la estatuilla. ¿Para qué? Todavía no, tranquilo. ¿Te estás pegando? Sí. ¿Y nadie lo va a escuchar? Parece que no. ¿Estamos tontos? I have an idea. See what you can find. Oh, caja fuerte. Estación médica. Par de datos. La puta música puesta a todo volumen, ¿no? Porque no sé. Ya ves, y paredes de acero de 80 centímetros, ¿sabes? De grosor. Nancy, yo también tengo ese problema. Aquí hay demasiadas contraseñas, no puedo ordenarlas. La contraseña para esta noche es Perugia y ni siquiera es fácil de recordar. No es gran cosa, de todos modos, ese escáner de voz está hecho para que la contraseña sirva solo con Hawk. Después de la fiesta, ¿quieres que nos tomemos unas cervezas? Dime algo, Samuels. Got something? The password is Perugia. That's the name of the man who stole the Mona Lisa. Nice. ¿Robó la Mona Lisa a alguien? Their communications. I think we can get past that private room guard. Tell him Chief Rose sent you. We still need that voice sample from Hawk. Vale. Vamos a coger la muestra de voz de Hawk, de Cook. ¿Qué te parece? There he is. All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice print. Pull out the charm on this one, Chet. Ya estoy listo. Es mentira, pero bueno. ¡Ay, no! After you. Mr. Gunn, hope you're having a good time. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. ¿Esperas problemas? I understand the security, but who would dare try to break into Donovan Hawk's home? Gunn, in our line of work, we attract a certain element. Few understand the pains we take to keep the barbarians at bay. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile. They only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. May there always be a market for the things we do. Pues sí que le gusta hablar. No sé, no será difícil conseguir su voz. I said get him talking, and you got him talking. We've got enough of a voice sample. Let him go. Ah, que no hacía... Ah, yo me creía que teníamos que hacer que dijera la contraseña en plan rollo... ¿Sabes? De que la dijera por otro motivo. ¿Para qué? Si tenemos la opción de... No, claro, sí, claro. ¿Esto qué? ¿Esto lo va a hacer o qué? Pero eso sirve para algo. Es que habrá que hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo. Está viendo todo el mundo, ¿eh? Este de allí está visto. Ese de aquí está visto, como no sea que es que está muy ocupado.
Y falta el ADN. ¿Se puede subir? Sí. Se puede subir. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. Tengo autorización. I have clearance to go in. On whose authority? De la jefa Rowe. I have authorization from Chief Rowe. Okay, 1 second. Chief Rowe, Samuels. Have you given access authorization to Mr. Hawk's private rooms? They have access, Samuels. They'll stop bothering me. Got it. Sorry to bother you, ma'am. Okay, you're clear to go in. Enjoy the party. Excelente. Me encanta que dice una puerta derivación. No me deja derivar. Porque ya la ha hecho el otro. Buscar ADN. A ver, quiero algo interesante. ¿Qué hay aquí? El ADN. ¿Dónde está la papelera? Colección de armas Pues antiguas. Oh, caja fuerte, a derivar. Esto es lo que yo quería. Pero vale esto. Cabrón eres. Ay, me he chocado. Panel de datos. Actualización del proyecto de desencriptación Okuda. No hay grandes progresos en los que informar. Acabamos de completar un ataque con diccionario empleando palabras y frases de más de 4.800 idiomas galácticos. La investigación sobre la familia Okuda no ha dado ningún resultado coincidente. Seguramente nos pasaríamos toda la vida para obtener resultados con un ataque de fuerza bruta aleatoria. Dada la naturaleza tecnológica de las cajas grises, es posible que la clave de desencriptación ni siquiera sea una contraseña. Podría ser un recuerdo, un sentimiento, incluso un olor. Las permutaciones podrían ser infinitas. Sugiero que empecemos a investigar métodos alternativos para romper la seguridad de la caja. We can probably get Hawk's DNA off the data pad. He seems to have obsessed over this, but I'm not sure there's enough. Let's keep looking. Papeles. ¿Algo con texto o algo así? Cojín. Almohada. Despertador. Sorry. Sorry. ¿Cómo? ¿Ya está? No DNA. Ah, esto ahí. Looks like Hawk's been trying to crack KG's gray box. Looks like he's Ah, missing pero una something. copa de He vino. hasn't cracked the encryption yet. Holographic interface. Won't find a sample here. Interfaz holográfica. Vale, yo por mí ya. Por cierto, aquí fuera están los que vamos a tener que matar después. Vale. No, Perfecto. es que literalmente hay munición ahí. O sea, que vamos a tener que pasar por Not a aquí. great saliva sample, but it's still useful. We're going to need more than this for the scanner, though. Empty. ¿Te has enterado, Kasumi? Bad. A cigarette butt would have been a good ¡Te han source. enterado, no te han enterado! A ver, la espada. The cleaners don't dare touch treasures like this. We can get some skin cells from the Venga, dust. espera, ahora That should do it. Ah, bueno, ya. Let's get out of here. Desactiva el escáner de ADN, no sé qué. Qué de gente, bro. Vale, pues no ha hecho falta. ¿Dónde vamos, no? Abajo. ¿No? Ah, coño, por aquí no es. Vale. La barrera está afuera. The barrier's down. ADN. Aquí tiene. Bienvenido, señor Koch. Micrófono. Te valía, ¿eh?
I'll check for security cams. Go ahead and get dressed. Vestite. No, si nadie nos va a ver. Si literalmente hemos matado a los de las cámaras de seguridad. Pero una cosa, ¿es necesario vestirnos? En plan, porque no cogemos lo que necesitamos y nos vamos. No me he enterado. No lo sé. Supongo que es... Ah, esto es un ascensor que baja a la zona donde está toda la cosa. Uf, nada más que con Kasumi. Bueno, ve esta rotilla. Pero vamos. Por mucho que... ¿Esto qué es? Una pata. ¡Hostia! Hay que verlo todo. So this is Hawk's vault. Very nice. This scanner will hone in on the gray box. It's not far. ¿Esto qué es? Michelangelo's David. Just... wow. Reventadísimo. Esto no es nada. Tenemos tiempo, cabrón. Ah, no. No, eso es la proximidad. Me ha asustado, me ha cagado. Hawk has good taste. I'll give him that. Reina Ragnar. Ragnar Queen. I guess everything's valuable to someone. Esto parece los 10 mandamientos, Un poco. ¿Te imaginas que lo tiene? Claro, no, son los 10 mandamientos de... yo qué sé, de la Asari ahora. Esto no es nada. ¿Por qué pone soldado Krogano? ¿Krogano? ¿Cómo que soldado Krogano? ¿Será soldado Krogan, no? Es que no sé. Seguramente. Mira, acuarianos son. Hostia, esto es un proteano. Estatua proteana. Estatua egipcia. No, pero que ya me quiero todavía no. Okay. Vale, espérate. ¿Es esto? No. Vale, es esto, pero no lo cojas. Es cabeza de la Estatua de la Libertad. How did Hawk get Lady Liberty's head? Damn you, Hawk. Quiero leer esto, ¿eh? ¿De qué? Espérate, nave, maestra ladrona. Lady Libertad. La Estatua de la Libertad ha sido el blanco de varios ataques terroristas a lo largo de sus 210 años de vida. Pero en 2096 un variopinto grupo denominado Ante Todo Libertad finalmente la derribó. Como protesta a la anexión de Canadá y México a los Estados Unidos de Norteamérica, el grupo de Ante Todo Libertad de Nueva York necesitaba un símbolo con el que independizarse de la nueva unión si fuera necesario. Durante las primeras horas de la mañana del 1 de noviembre, introdujeron armas pequeñas y 15,5 toneladas de potentes explosivos en la Isla Libertad. Tras disparar y capturar a los guardias, colocaron los explosivos debajo del pedestal y los detonaron a las 7:37 de la mañana. La estatua cayó al suelo en pedazos, matando accidentalmente a 4 de los terroristas de Ante Todo Libertad. El resto de los miembros del grupo fue detenido después de largas persecuciones, pero el daño ya estaba hecho. El ultraje de los secesionistas fue el detonante de la Segunda Guerra Civil norteamericana. El 4 de noviembre, el presidente Caitlin Chen firmó una orden ministerial para reconstruir la estatua.
Para la creación de la nueva estatua se recuperó y usó aproximadamente una décima parte de la viga de acero y chapas de cobre de la estatua destruida. La cabeza original se expuso en el Museo Nacional de Historia Norteamericana de Washington DC. Permanecido allí durante 2 años hasta la batalla de Washington. Durante el ataque con artillería de las fuerzas secesionistas, la cabeza desapareció. Una nueva estatua se terminó en 2101 y el destino de las piezas originales quedó para la especulación y las novelas baratas. Se produjo un repentino y puntual interés en 2159 cuando salieron a la luz unas fotografías de la cabeza entre el cargamento de un carguero estelar. Pero en esa época los medios de comunicación humanos estaban mucho más preocupados por el futuro. Ante una humanidad que se expandía por miles de nuevos planetas, una estatua llamada La libertad ilumina el mundo era algo pintoresco y menor en comparación. Está interesante. ¿Podemos las pistolas estas o qué? No, porque esas son las cosas que tal. Ah, que tú todavía no has terminado de mirar otro. No. ¿Has visto aquello de allí? ¿El bicho este? Ah, sí, el eso, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es lo que es? El Jag. Ese es el... Ah, no, eso es del Dragon Age Origins. Un ogro. Ajá, es que eso es lo que estaba yo pensando, digo, esto tiene que ser de otro juego y lo han metido aquí en plan... tal. Pero yo no lo sé. ¿Esto qué es? Una pelota... Extrañamente relajante. Una cosa va. A model of the Kara. It's like a Turian Titanic, the way I hear it. Bueno, venga, vamos a mirar esto. Antes Locus Casa. Pistola, desde luego. Sí. No. Eso es un subfusil nuevo. Sí, hombre. Sí. Gorgeous. It even comes with a perfect copy too. I'm sure Hawk won't mind if we borrowed these. This might be useful. Ametralladora Locus adquirido. Y ahora vamos a coger la cosa esta. Oh my god. There it is. No, por favor. ¿Qué? Don't bother, Miss Goto. It's code locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open. But you're still going to die, screaming, just like your old friend. Sí, la verdad, pero... Let's see you try. This is where your special skills come into play, Shepard. Let's do this. Let's do this. Pero vamos, nada me impide hacerlo ahora, ¿eh? ¿O qué? You see that? ¿Puedes? ¡Oh, no! ¡Se ha roto! ¡Hostia! Esta no se va, Manuel. ¿Qué? Esta no se va, ¿eh? ¿Quién no se va? ¡Qué locura! Tiene una precisión de 3 cojones. Esto. Está guapísima, ¿eh? Pero qué precisión es esta, por favor. Que me matan, que me matan. ¡Ah! Hostia, que me matan, que no me he recuperado nada. Jefa Row. Y este, Guillo, tirado en el suelo, levanta. ¡Hombre! No te he derrotado. Perfecto. There's a landing pad to the east. Let's get out of here. Joker, bring the shuttle in, now.
Ahora que sí. ¿Aquí hay algo? No. ¡Hostia! Esto es una locura, ¿no? Vale, vale. Entiendo, entiendo. Hostia, un mecha. Going silent. Muertos. Nah, esta ametralladora es una un lluvión de balas increíble, me encanta. Pum, golpe. That had to hurt. Damn it! We have to find another way. ¿Hay algo por allá abajo? Por aquí No. hay una salida. Aquí No, hay esta un... no es, me he equivocado. Aquí hay un par de datos. Oh. Me ha hecho mucha gracia. ¿Cómo me ha salido eso ahora? Horrible. Es gracioso. Viéndome yo solo de mí mismo, tío. Increíble. Oh. Vale. ¿Qué pasa? Me ha hecho mucha gracia, tío. No tienes por qué reírte tanto. ¿Qué tío? Pero es que yo me estoy riendo de mi propia risa. Uy. Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, no sé. Mucho Los mecha. putos notas se asoman y no tienen las armas acá. Estaban ahí detrás echándose un póker o algo. Hostia puta. Hostia, tío, he salido justo de la cobertura para comerme el misil. It'll take heavier weapons than that to blow those tanks. Ahí, coño. Going silent. Toma, para tu casa. Hay un cañón a tu izquierda que puedes disparar. Property. Aprende a hablar, gilipollas. Ah, esto aquí. Ya hubiese estado bien. Chatarra. Ah, puedo no, debo, hay que hacerlo. Ya, pero yo he matado a una tía con eso. Ah, vale, tío, era un pedazo de machista, ¿no? Sí. Oh, cabeza afuera. Me encanta la explosión, tío.
Madre mía, que me están dando los que están detrás, tío, muy vasto. Vastísimo. Se podría decir que súper vasto. ¿Dónde estoy yendo? Vale. Can't fight me, Kasumi. You know what happened to your boy toy when he fought back. ¿Aquí no hay nada? O es que hay que seguir por aquí. Pues hay que ir por atrás, por delante, por donde estábamos, donde estaban los enemigos. ¿Sí? ¿Y qué detrás? Nada, literalmente. Ah, ¿lo has mirado ya? Sí. ¿Has venido por aquí, por este lado? Sí. No te creo, quiero mirar. A ver, esto ya te haya dejado ahora. No te pegues. Vale, hay que ir por ahí. ¿Por aquí qué hay? Nada. ¿Y por aquí? Wow, cuánta nada. This should come in handy. Daño tecnológico. Te espero. Porque no sé qué hay detrás de la puerta. ¿Qué detalle? Detalle. ¿Qué? ¿Está guapa la arma? Todo? Sí, por ahí no hay nada. Es bastante increíble. No sé si hacen menos daño, pero van todos a la cabeza. Así que... ¿Qué ha pasado? Daño más. No sé. Daño más. Yo tengo un montón de daño tecnológico y no noto tanto tal, Derrota a Donovan. No sé, tío, alguien llamado Coop. No sé si vamos a poder con él. Y ahora le ha dado un coscorrón por detrás. Hay una PDA aquí en uno de los... Más platino aquí. ¿Una PDA dónde? En uno de los camiones estos raros, tío. Cajas de almacenar. En uno de los camiones. Sí, encima de uno de los camiones, en plan... Aquí. Como si fuera equipaje, pero sin ser. ¿Te imaginas un camión para llevar nada más que una PDA? ¡Uy! ¡Oh! Allí no hay nada. ¿He visto algo? Sí, ahí en caja de almacenes. Ah, qué bueno. Está bueno. Podrían haberle puesto todo de esto para que no se mezclara con el entorno, pero bueno. No hay nada. Terrible. ¡Apárame! Qué guapardo ir con la ametralladora ahí. ¡Tarr! Could have done this the easy way, Gojo. Allow me to show you the hard way. Vale, te lo enseñaremos cómo es a las malas. Cojo mucho enemigo también. No me gusta esto. Que me baja a salud.
Va, joder, se regeneran los escudos, hijo de puta. ¿Qué? Lay down your weapons. Up ahead. Hay un botequín por ahí cerca. No sé dónde, porque no lo he visto. Ah, mira, aquí atrás. Going dark. Hostia, esto se me escapa ya 2 veces. Es muy vasto. Se escapa. ¡Quita! Ah, sí, llego a la nave. Si consigo llegar a la nave. Pues vamos. Hostia, espérate. Llega a la nave. Que me muero. Morí. Si es que estoy por dos flancos. ¿Qué pasa? Se supone que tiene que llegar a la nave para quitar los escudos. ¿Cómo? Ni puta idea. ¿Pero quién tiene que llegar a la nave? Kasumi. Esto es una rara, hermano, bajarle vida o algo. ¿Bajarle vida? Sí, no sé, yo no he hecho nada. Siempre... ¿Cómo? Es que ni le he bajado los escudos. Puto Spider-Man, Literal. Cuidado, Yo tengo alcance. Shields down. Venga, ahora me pongo aquí donde él no me puede dar y yo soy el Sith. Adiós. Vale, pero... Otro cañonazo. Voy a parar aquí porque seguramente ahora después de la explosión va a haber unos tiros. What did you tell your friend, Kasumi? You're doing this for love? ¡Hostia puta! Me matan otra vez. No puedo. Guardo y todo, Es muy bajo. Vale. Dios. Vale, ya ha llegado. Mira. Es Assassin's Creed también, Verdad, Virus. Ahora, si da un mortal hacia atrás, a cámara lenta ya sea increíble. Shields down. Let's tear that thing apart. Coming from the right. No, aquí. See that? Even if you escape, I'll scour the galaxy for you. Gente, tío, muy vasto, lo de la dificultad. Change weapon.
lo random que es. Dale con el cohete. Nah. No me hace falta. Up ahead. A ver. Ah, ¿que no se ha destruido? No, todavía no. Ah, vale, que hay que salir de aquí. Adiós. Adiós. No te esperes, ¿para qué? No te esperes, es que estás pegándote contra la gente, cabrón. Vete. Como que me vaya, ¿a qué? Ah, ¿que no te dejas irte? Que no, si Pero todavía si no lo he te- si destruido. ¿Cómo que no lo has destruido? ¿Y dónde está? Ahora vendrá. Váyate. Ahí está, Que he ¿ves? visto que me creía que lo habías destruido, ¿no? Ya está, muerto. No he dejado ni terminar el... Yo aquí esperándote, tío, y al final... A ver. Xion. Vale. Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please. Kasumi. Destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Qué bonito. Y guardar Como solo... si hubieran pillado viendo por nosotros. Lo pagarán. ¿Y guardar solo los recuerdos? Is there any way we can just destroy the information? No. Keiji's a master of encrypting files. He laced the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. Guarda la caja gris. If it's that important to you, keep it. Just make sure you're ready to live with the consequences. Yeah, I am. I'll stay off the grid. No one will know I exist. I think I want this. Thanks, Shepard. Y ahí está, en plan. A mí Y el trámite viendo bien. Sí, es que no sé. Está viendo porno conmigo aquí en el taxi este. No puede ser. Córtate, ¿no? Córtate o comparte. Sí, comparte, dice. El robo ha sido todo un éxito. Se ha recuperado la caja gris de Keiji Okuda y ahora está en manos de Kasumi Goto. Donovan Hawk murió con la destrucción de su nave en combate. Kasumi es leal. Tiene un nuevo poder, lanzar granadas cegadoras. Y si ella tiene ese poder, yo también. Sí, tú también puedes. ¿Te van a dejar traje? Oh. Estamos graciosos, ¿no? Muy gracioso por la cara. Novedades sobre el chico. De Rojo. Capitán Bailey, Sec-C. Shepard, solo quería que supieras que el chico Drell está bien. Los aspectos legales están resueltos y realiza algunas tareas para mí. Se ocupa de parte de la escoria de los distritos. Quizá mejore la vida de algunos chicos como Ratón. No es perfecto, pero nada lo es.
No sé si tu Drell y el mío hablan. Le dije que la vida es demasiado corta para no hacerlo, pero no sé si me hizo caso. Buena suerte, Bailey. Perfecto. Uf. Ah, no. Me puedo poner munición perforante. Tengo tela de punto. Tiene tela de puntos. Sí. La perforante está bien, la verdad. Sí, sí, hombre. Le hace daño, salud, o sea, le hace más daño a las armaduras y a salud, como pues, prácticamente las cosas más típicas. Voy a hablar con el Dredd. A ver qué tiene, a ver qué tiene que decir. El nota este. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si tiene algo más nuevo que decir. ¿Qué paso? Ahora aquí con esta. Have a few minutes to talk. If you wish. Todavía me dejo You started speaking about a past event as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, you know, let's call it solipsism. Solipsismo. What do you mean solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? ¿Y los malos recuerdos? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. Recuerdos. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it. ¿Recuerdas los asesinatos? You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. La angustia de la culpa. That sounds difficult. At any moment you could relive the guilt. Guilt? No. I've never felt una máquina de videojueguitos o qué pasa? My employers killed them. Puede ser. My body was only the tool. ¿Qué estoy escuchando? Creo que sí, una máquina de videojuegos, sí. Mi arma no puede decidir. My gun can't decide right from wrong. You clearly do. My soul does. But my body is merely flesh. Flesh whose reflexes were honed to kill. Drell minds are different from humans. We see our bodies. No tarde mucho, que quiero hablar con Kasumi. That it is not always under our control. Joder, ¿qué quiere que le haga? Es una irresponsabilidad. So you don't assume any responsibility for the things you do. Not every action performed by my body is a result of conscious choices. I take responsibility for those that are. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for the reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. El recuerdo que tuviste antes. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? That time. Laser dot trembles on the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. ¿Fue único? It was odd that you just blurted that out. Just another vivid draw memory? No. She was a vivid person. ¿Y qué pasó? Did you take the shot? Not that day. Debo irme. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have. Eres un solitario. You've spent a lot of your life alone, Thane. Work fulfilled me. Reading. I barely spoke to anyone outside my family. It seems there will be no one to mourn me when I die. You're the only friend I've made in 10 years. Eres un buen hombre, Thane.
rest of Y us con lose as bueno much me as you refiero a do que when you estás hold muy yourself bueno. apart. I found it difficult to sit in the ship's mess for meals. I'm used to keeping my back against a wall, facing the doors. I'm trying to relax. Find my center. Vale. Está guay. No hay que hablar con ella. Es una So, you mierda and esto. Kelly, huh? Sounds like you two had a nice date. Yo tengo el I cuello thought you partido, were coming basta. on to me at first, but maybe she Yo was que me just pasa en el being cuello. friendly to the new girl. I really appreciate your help with the Oh. Hawk heist. I've been going through Keiichi's gray box. It's so nice to have him back. Even in Tío, ¿viste lo que hago con la that, cabeza? I miss him. Hay una cosa muy rara. ¿Qué me pasa? Liara ¿Ayuda? Tifoni's got quite a Miranda, reputation. ayúdame. I've done business with her people before. No I creo que hear después de you haber and hecho esta she were misión in haya love. avanzado también lo de Tarith, ¿no? I bet it was hard running into her again after all this Habrá que time. hacer algo importante, ¿no? Come back later. I'm sure I'll have more to talk Come back about. later. Yo le pregunto, vamos, pero... Pregúntale, venga. Bof. Bueno, sí, avanza. Y tanto que ha avanzado, ¿no? Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? I'll let you work. Sí, ¿cómo? Espérate, ¿sigues interesado? No, es demasiado peligroso, solo si resulta seguro. Dile eso. Claro, pero ¿por qué le iría a decir esto? Para cortar la relación, básicamente. Cojones. Bueno. Antes de que partamos la batalla final. Bien. Lo mío será rápido. ¿Cómo que lo te hacer rápido? Porque no tendré escena con nadie. Pero es un poco feo. Quiero decir que se supone que tu escena es: te chingaste a Liara, así que ahora vuelves a encontrarte a Liara, haces su misión, te la vuelves a chingar, adiós, ya está. Básicamente. ¿No puedes volver a la nave esa y chingarte cuando quieras o qué? No puedo chingármela cuando quiera, bro. Pues deberíamos volver en algún momento para recoger cosas que seguramente ya haya ido rollo. No te enteras del... Qué tonto eres. ¿Chingarte cuando quieras? A ver, tenemos sitios que investigar y secundarias y tal. ¿No queda gente a la que ayudar? Sí. Vale. ¿Quieres ayudar a Zahid? ¿Quieres...? No, es... En verdad te lo decido ya, yo lo dejaría. Vale. Haría la de Zahid más que nada por... No, la de Zahid vamos a dejarla cuando vayamos a hacer la secundaria que hay allí. Y ya. La secundaria que viene a hacer. Vale, guardado... Tal... Salir del juego... Sabes que puedes darle a salir del juego, ¿no? En el propio menú. ¿Qué? El F4 está bien. Pero hay un salir del juego que sea salir del juego, pero de verdad. No. Salir del juego bien, del juego mal, ¿no? Bueno, pues... Adiós, Chema, aunque no sabemos si estás ahí. No, no va a estar, seguramente no. Pues now es misión mal stealth. Nos vemos, Adiós, tío, un Chemita, besito, tío. ¿Cómo que no estoy, puto? Como no has... que no sabíamos, como desde lo del... Es que desde las... una hora sin hablar. Básicamente. ¿Sabes? Y es como... No sabemos si está o... Yo qué sé, a lo mejor eso lo tiene de fondo, pero a lo mejor no nos está prestando ni atención. Está literalmente ASMR de distracciones. Bueno, tío. Venga, hasta luego. Adiós, tío.